sa marurungan dari minan bahan tayo kundi elitan takaiter honorable Tesiria Lambon elitan takaiter Kurabat Speaker sa mga kamyauriran meron pakantayay sinabermon meuri sina skandita na bet meruro de Speaker yon anaripo sa komite kinna na tararwan na manit bota nometa yon anaripo sto de senera na accounts de KPF kete takain tabui te bota kinmani bukin takain tabui te bota ki bukin te takain tabui na accounts menteri ko tanga isua na kuno tanga wo bimetowan asbus maya na ripo sa komite ay ko kaita una ko iya ibukin karawan spangay erang kakawak ibukin tararwan kapunganan roy na manita botan nometa asa kairara kakaita una kon teo de senera o kain de KPF the board kain the board met the CEO wa tan mapurin kapen akiasa ka karawas pangay na be ka bini ana accounts de KPF ako metante teo de senera Irang rawat at dirike itarakin de ribo say de speaker. Atas ako na karawan taraya may mo na men wot ang isu. Me naron nare e karoy na beto de senera. Atay si taray dirike ka dai kai pa sa kuna ya kuna na bet norak pa e wala taran to akime may mainen karakwan kai. Asunoria sungora pa irikira kinda mero. Ataway tabay kakaba ke senataray. An naron de ana nonori te ana kukune te ode ta senera kanga ndiriri kai kastarain kai oi wa ki menne buaga menna ki konan ndeke muia na konne eroirei me ke kanga te tawan asina ka kai tau nei asinora ai maguru kora kain te bentara rua te CEO tan makuria ki ai kata bei ante iterei ibukin karukuan ana accounts te KPF na kon ndiriri ai aro kong kai awa kan dikme te wotanga wot men meo atoi anang para kanuan tenan meroro te speaker ato kai te bewesi sikan mga angane bera ara meroro yon kainis mespangan te takain tabi are punna ya aya rapata tan pai te KPF to nerurang ai kasta kata kanabe kai ngai be tan pai ki kain te terapate ere toti sinoria pa ta e kawa kina pe pasina sina mga kauring tapente te bota kin makuri eta buki ara bota no me tai buki no rai awen kwaren kana ngete ko pipirimanin na konte ta kain tapi iponi bukim angko kana yakoro abi men mewat am dirik tawai te nungware te dirik ari ko konen montain di tae ye mente men nam makuri ko konan kanne angko ko konan na to no koni teran mai sinnam am kain tabi kem KPF ang kana sen koron me abi am dirik ang kan ko boni no met ko konen na ye to tani min to tani ko konen ka penen na ye awai ari am kangam kai ko umakuri ay suwa tesmari ni mewa takate buwa men nam pakapay ere tatawaki ni karinak pa am kain tabi o ye ne pespangan am sakamakuri te mai sine pean ere nakakarin na pe takain tabi ay tau peneng nora ki kakawakin spangan ke katian terapate na ko ya ke asen nora kakawakinan te kai kuan aya mane inan na yetay na makuri Sinori ang kandiri po sa ite, te speaker pa tao po niya inapitira te biuwe, ipon suway ng nakuroy, te pakaman. At ito wana to, te pakaman may riyatahan ka makuri. Kaya ang kanya to, sinabusitirahan kanya, inakangan kanya ron. Para ito, iyaitan ka makuri, apon nataki, tawa kimiya. Naroon ti tau tea kami tinan kampana. O to, bisin sa kita tawa kimiya. O to, iyinapitahan ka makuri, akiroy ng atake, but tahan ka makuri. Atau ay nakakaya kaya nga paya kakawa kite takay koyo ko ke tatawan te takain tabi punibukin tate didi kare kwa ki kuna yain nangin kakamakuri on ni bena ko ang kanya yain kanya am tainda ni mewa kina am kay koyo ko ra kwasan kakawa kina inanon am tain
ni makuri. Ye ina be to Kanoan te ribos to te nani pirimani ari iswai mende ke muia ke to mani ke ro ko a ke ta ke ba aro ko meia ke to ei to wana na pete to te bai ana ina ri intara ina pete KPF on te ere ina ye spangan to wana te ranganga to ngaira kain on na pe pare te tanurupin o me tare to aki makurin te tapore ana ka ka buo ki ai me ru te men apon ne ya kare ke mane awa ko na ne penra garin mane na pen ne ya kain tabui o tanurupin te men ne pe me yon ne pere me to ei to me na pate ta to asi sira gina be bukin ne ya ai pa kamane ai pirimane pa ta ko ba aka karina ya pirimane me aka no kan te termo ata sinora ye ka ngangan te be wana be ri bosa kana sinaman terai ete kanga buan ya kanga kan ni anga min tenan termo ai kai ata ye ta kanga wa sinora na ri bos na account te tau te aka ari ruai wa ta bunte milion na kan te buina te milion te mani ari ya ka ta ki mina ri ronte termo kenta post mo ata me na wai kai ne be Kanoan ne be te rapata ni mani ai pirimane ne be ara kora ke me yon ke to tan makurin ta kangsira e to ye inde ta kangsira re te ai popo ke ka inde msia nero ne sen karo ki ni kai ka anako ibukin ka kaya ni mina ya kain ta buitan makurin ta kangsira o we ine be pare te mani ina kon te mi ko to te msia on kan to ta kan ne te yesu ke o ya ki ro kon inena ke to we ine be na kaya ki ne be tiangare ibuki ana ke to amakuri yon ne pere to ti pakamane na ro kuma na kon terapata to wana yon taro terangkan yang na ni na konan yang kakaya ki na peangan ke to ta kam sira pare to kan tani ak pero iron te ministry te mia ke temsia kan ina karo kon te KPF meren de betai to ye ki na penang meta ta na kon te ministry paderate manian one day ana pili manian to we to wana ta kanga ina kakaya ki ngana te speak paka wana bera raputa nome ta ki aki ye kai koi bukin na be te kana uri tae ki to ngai ko konan leke bo kam baka na ko mga tangu mane mente KPF ngane ye yamane iron te KPF o we ngane anga ye rawa ta kakaya kinte muinte te pirimane o tanuru ben na be ngai na be kakaya na be mine pirimane na konte te KPF atawa ai kanne ina mangkarawa kintarak ke sinoria pa ye te nderi boss ari tenan voluntary contributions kanga aki ai ki roi nang dere ke muina ya to ai to wana ngai ra sadaya men rap ma ko ribu kia tan rube na ka no konte termu te toi buni bukin kan te rate tarana na ana wa ki te KPF ke to tirana ana product ai te sen mane venga te ta komen presense minita te mane ba ire na besi kanga sibon sikana ta na berongorongon na ana rana ana investment ke to ana karikira ke te KPF isinan pasate ya pa ye ina pe an yo to nang kakawak bari ere ke te tain ungoraya ki nang kai irina no ke na accounts te KPF ere ke na pe te tan pai te KPF ke members in ran ora pasate ya pa to wana me pokon te terapate nang kora ne pe an pe nang kai bukin mamang karikira ke ki ayamane te tenan members tenan karikira ke te pewa atau ane sina ta ina pun suku baton tenan account te kana ro ngana ro na pena kunan no sina te teran oi punya ingane pun na investment yon kirbes atau terabat sina kai to bare ngayena bere ke te popo ki bukin karikian tenan tabun ke te real estate tenan ka te bukin tenan no bis na ro na resis si satayan ipairik area no complex area ipairik ay mga sente to wana yon Christmas kaya ay kay te akakin garikira kay ka akay tawa akay nanwa kintay kay ang kay si songrang ke pong te akan na ya anarana tang umani te housing ibukin na betenan naus taway kay tira tabiwa ay ka nakunan tarak satayan na nakain tabi busy yan ang pupura kaya yan na karikira kaya na investment ite tenan utero ke bura ke arawata na ye yan ang sirawa ataway kaya na mga kunari ki karawata ki te mani
ke na kon te KPF o tayo na kon mga rakari kite tenan peko na kon na yamane members parengay kangan naron wala nan teripos e kon ang piripiri merenen ni mewa te percent buina te percent siya pon na kon aron te taran koran te KPF nderi kito wana metawan me era nang tamero ang kina ino kon ari kinang pupura na kon nan ngay tayo kay tera ta bewa tenan karikira tanan investment o sa tayo na pare e pon mga invest nang ano ko te takatanguman na ko iya members ke tayo ay kora yay po kaya te botan no met yari kiri kite ta botawan ya konen pirina ko na ko yay eto ay wari re ke pai na kainan wag meiro yay bukin karikente te bo kay te loan pare na yay am account ang kanina ko na te tawana na te takatanguman e sinoriente dari po sa ere pun takatanguman na konti ekilipes o sinoria pa eki para na taraw te ekilipes ito penang kawak pa sina kauring na penang konti KPF kito pareng kana nga te takataraw ko o es pa to ay taka nga pare e guarantee te tautek awali sangkain kapakaman e tautek kan kapo amin te mani ang ayan Kanoan nara tatokos kita iri kita te speaker ya kakawak pena pun taraki roi pena pun kunan kapara ana taraw to amane te KPF enang kakawak hari nagi atau takandani nga pare yay takarikemane pati peko arereki ari tawa tapun te milyon kita ya kapara ke ero konan may taw pati ba ina tarak pati te risk ya ai era pan pare ya me unan wota te bi me wan wota merwai wa ya ke may taw ba ina be te ba sina tara yang ai tante atau ngai ina be sina tara na be taw te kare ina guarantee te takatangumane ke na kameno takatangumane be na te taraki terai kai ke ante ere takatakan te ito na to wana ante pera pasina taraya ana pun meno roi ke na pun yai koran tera pataris kameno to wana te Kanoan nebe ana no nori te ribos pare sataya te KPF yai te ana sistema ya kapongana te super plus 1 atau ai buki te tenan members senangi bobo kiro ya ke konan to me internet Eneng bibi te ye ron to kana akan tangumani awa apun karo ye ne be yon te computer ai eneng sinang ka mo mana be na ko ya kain te KPF pa nga sabo me eneng anang ya ko ne be ran ki eneng te ne be te service yon ne pare apun to ne be metan ne re te ben awan ngan ni to ba to wana te ba ya tara ye te senera ata te to komite ba Ade te system mai ta te tanda pe kau ya ki mena kai pa mena BC ke sinan kun ki bes ai to ba ane to wana te ta pun ki ta na pun nga ere to na anangan te KPF me to ai kai tera ta bewa irang sigiroi te system mai yo ai rang ipopo an ton ara kandani apa ipopo kina pena konde KPF ni karawan roi perungan na naman itimen o karawan sipangan ng ripos yon an account direktawan na metawan ay kay tabiwa Kanoan nara ala meroro te speak ato ibugin ganere yay takanga tabiwa sinori ibugiya to ara kora kere mina yon na pe pare irawata ya kataya na riya mon ran ni yay ayanampa ndi KPF Ada sinabubusi yan na be. Ala kang sila kitaan ka makuribana nakakauring yan na be pa. Yori yan irin ay apiriman ay apun din na be na kun na account. Ngayon tabi tay sa mga arirumin na yaman itabi men na rakura kere ya hakataki mina ba. Yay man ay karo ko may yabi me kito meyo o ya hakatak pantay kan pare to yay tanan nara me akit account. Kaya taway to wana to ngayon ay kuy ko na be tamanin tabi tabi wan iron te KPF. Mungkin akit te account. Atau ay sinabubusi tanangkan yang anay po kaya correct to pun minta account sila kito pare ane beta kanga pare emenay iya tayo ere ka namin te KPF yon nebe tawa ko na ni popok ito ani to one sinabubusi ane beta KPF na kakauringi ane be tani ka makuri
pana anaira ana tareya pana penin member ay korak pana ano ko yepiliman na ki mga takatakan dito patuwana ay pundin na ben account ay nang kunang kanin te gire te peko ay nang kunang nanak te member te dai to wana meto en de kai ska kai tauri ki na kon na rokomit te te senera kain te KPF kain te pentararua te CEO gori ke ka to ay arang kura ay mapuri asan koroya karoko na account KPF na kon utangaw meto dapat speakers ismaya na dibos PAC Kalau lagi tak kaitar alam asam meruari min apun demi dari bukan makudan kadikidak ya ati meron korakor ati honorable tegi wataras med Kalau speaker kai kong ane pa utai panda maruron de na motion de PAC ya mo na meta kan kamau na ko ina kapere to kan tai mai teroi kam na pere ni meuri ko de sabar ya mo na meta kai tau ko tau no de PAC kan de committee de PAC ma na obste de general ibugin ka karawan te counter ya usara kin kai tai puran te sumo ngata buai ko wa pendang na papa kita makuri papa kidu na kai pada karawa poin wo tanga isu an kon wo tanga wo metuan te bi ma wo te dik na account te bi ma wo te dik akiro kon tero ko te sumo ngata ina nun taya kan ta ko ta puni ibugin ai kai mo mesa saru dia pate panan ka kai ta no kon to komit ada sen ke yakina karawan ne yo national orient tai ka no ko ang indra na account ke si memero rokin anang ni peritaya anang ni outdated aki tani makuri pa asan uri taya kita wasan mo sirawa kita wasan mga makurin tapa te bewa atau pun tekang ana bi aitara mga ya kain de PAC pareng ke akaro ya ya makurin no tana ti tekampana to wona beto wona awake na ke na pun dia responsible no kontinan na ke accountable pa asan na ke rapataya awar ko to ko ke kapu ngayar to ako na pendike ya kana ko na wala ti na repost yo te sila pa disclaimer kita RR ki pa ya konsep pa ya rari anang kang ande ke pe pain ko ko ore pun disim to wana po ya sika kai to no kon disi te trate te PAC inte ta ye pa au tara ke ko kai no me to wana kang ya mo risendai era kan tene ko to na usai kai mai ra kai kana wa khone pen sen no te tana kitana na account kai yo ana mga pena pen ko dun te usimo ngata bu ni mga tai porona kina to wo bi me wo me tenu kang ya ko ri ki to rudin ga ko ni mga rudin ka atau tani makuri management team makan depot agen kai tapun ngayana pakai mena tahun wo tengah wo bime wo pada pendangin risentan yare kamda pakan de BAC bukin norakin na yo tamakuri api arang sina bu makamda pa kamasan megit o confederation sino kon demi kayak ko de wat sabare de ko wo de kai taw ben ko yetina employees okay para sina ni pen kan ko panara ka kai taw pare de KPF sekana man de taw tek kita wana man entai payamane tan kam makuri ada yang ani tan makuri okay ya contribution na tan makuri ada ngai ada apa ni contribute de sama makuri yang ai suwat de sama ni mawat de takati buwa men bona ay mga tura buwaki de mai sina ban ni na sa makuri ya ren ya contribution na ka wuwai kai de sama makuri de sa makuri ay na panda kaya patan de KBF anake mane na anake de basi kunan de meruro kin de ye ya de mate de patayo ya ren merurung ya ko ni rawo te million kai men ya ke ya tan ka makuri ya tan makuri ya sinangan be panara ka kai taw ne ko berta te bo sira yo ka na ko kin na ko ina pa no no o meru ron te ye no ko ne te KPF te board ke ko ga resare no ne rite akin na tan pai pai te KPF puntanan tang ere tan beri na ko ka kai te usia yo ni ko tan tan makuri ni ka pe age pe ni ye pi mo na ko te KPF dati bitai kana aro na pa aro ko yang wakin te tenan meru tenan nerun na to telon nenangan ko telon asa te yebte KPF sira patana ki the board are ni ek meru te minute de mana de teraruaya teran ke kono pen te panaya tani pai pai de KPF to ako na karawo to wana to wana te ina no wo te didi ki to wana te ina no te yere anang karawo ki karikira kai ka pura panang kana ko te tera ti tako e ka karawa kya baka po sitiran panan dan ka taunari guys ka ko wa pupuntahan pai pai ka ngaya yaman te mani ai atran ka ang ne pa yeta inda ngor pe nang ai yang nang do ngai te TPK pa te KPF pa nang te mai se te buina te million na kon te kampanari tiran ke kono pe ndike ya voice na kai para sa tayo batan na ke ti men te tran pot aki represent ai interest na members
na pun di neki idon te minute de mana dengan ia terbuat te bayar jadi pada ni kang penting te bayar dengan kai beterang kita aku nanti bakal te penti yang nokon tai kan ro ko wari an investment te KPF ska kai tau ba te KPF to si sang mo te kai tau buin kang anora na ke ya kinokon te bayar te bako okay sa tayo pa tapos singa yang kai the institution yon kiti pese te kapene ni pura na interest ayang tan ko po tawo kime tenan taburikin kan di mana ki tapew narne ka sata yon ki bas te BF narne epun tak kona tua te tua re katia ki pa na ri nanga te mai se awa na kon nimau na kon isu te katipu wa nga tori ki mendana ana ko tan mana te sapai pai ane na chika kai to bandiri ki ka ngai na khoi diri ki nang to ke yo declare to ni mas kepiri ayang te mai se ni mewa te simario noa kana to ai sa ururing me awa te simario noa te katipua ayo to wana nang te kapene ni pupura tu wat survive nang ni pupura yon kiri pas ake te trapa to wana yon kiri pas ako nang yon aya sukuna bangka yang ta pun kari mana ya ki ko to wana te katipua to wana tabun te katipua oyo ena kon te mai se awa na kon isuwa nero ne pare ki anda to ya ska kai to payo te to wana nang kang ai attractive na ko ya tan kari mana tikara poto no ameta par nero na sa tayo te BF ai sa ki siya na ko men nang pakapain ko ite sa makuri Pako kono na pen kari na amane di kere era na kwete voluntary ara kono pun gete soro pen ko iti sakawa kono kon nakawa me na ngasi amane kono kon nigide te KPF ai center yon na awan ne upiri man ko nga batu bubu ke ko nga batu wana tenga awan eurisine ka mane aya yana kono pen kon na account ara takanta nga pa imai na ne iya account di KPF anto ki diriki inangani ko kan te pako men te mai sari na tiklet ke na katano tati te bot Pata na kon mai sari men pili mer na nawa na kon isu yar sina kaunga yene bara poto nameta pa ngaya mai sammane nambua ya mai swanen pin mai sammane tai pakataya na ko karin ng BF na ko kanigiria kawakin amurisis pa na mga ponga na kon tayo kan ko rara kaya kina resiyan konigiria men rara kan ka tori yari yon bete panan kan kaunga na ko yara poto nameta ibukin ka ngati te karere na kam nora mi tau teka nang karere ke ibukin te manin tani ibukin te rodo anar te ref yene pa yamane council te ICTF te are ka ngai kate ka ibukin te rodo anar ngai den mani ran ko ben narau tu ka ko sina ka ngai da sina ko ben karina aramane de ke BF ko yamane ben tau ibukin ara rodo ka anar nang bubur nar nar te yakin nang bubur te raka ayang ngati ke BF yon tenan other financial institutions yon gidi bes yari andi to wana ngati ka na ko yakan gidi bes ko sa tarangan na investment te KBF sa ya pa te KBF na rin recent yakin na gidi kasi ka uwang kay ka wakto pwede ka na ani urenta to wana ni gidi okay ani wakin na tabi ko titigin na ko to wati sa bado ayos na pendig pa te board director te KBF o sa mga katakataka pang ita kan investment committee at sinapapayari yun na nakarikita kiti te KBF tungo na may buwan dara ara kang ara nakakariki yung tayo kan ngayon ito Christmas pa ira patanan te complex na Christmas ingay na amay sini kaya yung to wati sa bado marang ako Syria nila tungo na te training sa mga kikaki na ko busy sino ko meroro met te CEO te KBF te FNPF te Fiji National Provident Fund Os meron tayo kang tayo kan the transition der kang itaw kiti taw te kay idunte ang ito inang naron na rin kay awangin na tinan CEO so tinan matanungin tinan tapon mo ko tinan sa korpok tinan taw siya kaya kana suri nga tayo kan ada apon pinapenda nagmen de military na kon posted but tinan CEO kita tinan sa korpok in tapon mo ko ka ka os na kon meron met to what the CEO the FNPF ay naman urang nga natin ito sa bali ito kin tuwangi kang ana policy ara tautea kan tayari jagate batera pita kinangkai nanti tayari ngeto ka ana tautea ka to warite pani mara mara kan amon na tay tiko bat tayari ya ana policy re kai karo yan ko bisi aki te mara na karina ki sinan ena ki aki te mane ka na karina ki offshore ena ki na ka yon 30% wabu ina kon 30% Temana rin kira nari sibu ite ono puina kon sibu ite percent kita ono puina kon sibu ina kon 1% anari ini invested locally punion PC ante pa yang inang tingin na ro yung gisong na karak kaya karak na kay diba sa karo yang kay PC narin na kamataya I invest in an 5-star hotel akati yung hotel o ikarang ni pubra kay and meet the standard done not ano kon nangani niya tinan branded hotel
narundi tinan utero ti tinan dara ti utero kisina again ye yakana katia ki tenaro yakana katia ki momi ye yakana katia ki tinan small bisi yari angana ki naka ki angana ki tinan nau si kanangin 5 star nangin temaro awaurin ngani pa yakan nakon ti KBF nakon ti FNBF yari ki pa yamane seksi yan ngani kara kin to wai to ti ber si koroya ti saksi ka kanako ti ada sang ada mana nakoya nakon kampana ke skati yo sang ni tena te real estate ke na der tagna saksi kara ayu me te bes kara yene si generate te tamakuri nakoya raport on nameta ira bubu te ame tare makuri tena kari tena no te project dakan ke angge mga sa te project ka tena no te ro kan mga ira bubu te ame te makuri saksi ya kan mga ira bubu te irangaw name ta kaya mga nana ko nikiri ya tenan spill over benefit ta kaya mga rege na ko ya yepo na ilamin na kaya mga kon kakarini to ya marak ya local produce o to tenan den di craft tenan taxi drivers ya mga increase ya mga karineri kita man ya may sinakon na economy busy awani ta yari yang panana the prime minister ta yari ana man the FNBF ana ki university dinan ko more than 30% less than the my son and I invested ako na kanya invested offshore. Award ni kila na the bulk of it and then invested yon BC. Naroon ko wa ana mga sports na betuan na plaza IBC Suva. Yan na plan na Monte Boulevard and minakang descent is downtown Suva. Ay yan punta na building ni ko yan amina yitan na yon na kina building na. Yan kay yan ana kare man ito one different BF ang kono. Ya kisi boka arun kare kaya yaman na retain na ngai. There's Congo on investment the real estate on BC na kon tibi me wo na kon tibi me me wo ta katibu pare pun ngai ta market on BC yaran ya karo yang de ko ngai na kan ya ko para ngai da ta pun yang in investment de na KBF yo ta invest ta more than 70% ke more than 90% offshore or 10% ke less as invested locally ko ta kan ko ye na yung KBF na ta ko ye de wa ta mare ta ye bukina Doon na para katara de KBF for yung iya. Ang ko na kamera na ati na tapgi na property de KBF ni mina terek. Ani mina iya na tani mo kuring kay. Na titapuan niya kimi akana kitandaken. Yang ko ano yung pa nakatiya na pakanga na apartment de kaya nakamera na ati space ari pa yung mga kainak. Pero nakamatay na ngayon pang kay tamakit ibugin tangidan tiran apartment ibugin tirok. Mata ko to apo ni peta ye bukin apen ti ye ma akan tinan opportunity ya tinan potential na ko ya na ko na kampana ti KBF kay sa tayo pa naman ya kapen sinan ko kasi kay tong kay mga bugi ya kampana yon gidi pas narin ti housing o tirari ay kay rakantan nga pa narin ri tek ni mine enagi siya nga ti bok na karangan pa ti makuri ani mga generate the income o di na kon na economy gidi pas ay kay sinan kakataw ye kanaro pa ako ro bukin tinan do ni kay ay ri kay nakayo na ko pa nakakain ako ri Yata iba ami plus agi ami tira the mall ari Christmas. Eko ta isa very good building. Matapon the market di Christmas nang wari kinarin na sa taya. One po steel structure na ka kaya na po ito ka kaya. Tapon nang ari sa karon the market di Christmas yon taraw. Ikay yaki de kamonte. The space ako na tao ko na tan business ay are ari kinta kaway. Okay? Payaki the space ako na rent ko na kareke. Ano tayo yung mga nangay po na. Ay Christmas pun ko Christmas para tapu kinda pun ngori kita market te poto name te toy ko te buina tenga me ko kira sekai do para yati na building te KPF ari kan tare ngapa pun ko kain ki pas ye na pa na tapu te tera te tara tan business ye ya na te opportunity ta pore ana tapu te KPF for Christmas ko ta sa ko ta wari kita kai do no ni ke kan te management ta kan te poto ang kai na rin ye system mare sen technique ya pare te tera te super plus one o si kau ko kan kaya ang parents pa ira wak ko henta na ang passcode o password o kaya ko rin ako na nora man ko na ben trace pa nga man ya tayo ko nga man ya ko pun titi na ko kami namin titi men wote nga tuwanan ta wote nga na tuwanan ka ko titi ke yang ko na ba muin ng payment ka na ta ko na kanina ko claim na ko yam employees ni ka nga yer kaya gidin na man yari dita yari yer kaya ki Kanoan tira makay nari tau pa yo kami ang ti system ayo pa ya kunan ko pun meta ko na dili yung tinga po ngayon may meta ko na pa yay ikaw ka na web pa itara umira ya pun din Kanoan de anak okay yari kay ka nga ti kan ka kahit na ko ya kan ti KPF bukin pa ya ako ti ba yan claim kiti allocated ta ti account ayo ako ay kay pay ka ari ka meto mento kiti ba yay
Hari kina bentai king stakata ka pakain po ngai. Ako ay pundiri ki may amun nangin the bulk of the man yo. Mende yaman council tani makuli sinan ya yon na. Ari kana ko ayaman na ko tarawa. Atire moya. Ang kanya mga rimui the breakdown yon na rayata tan amet age yaman ari. Pero ko tawan diri king ko ngai to ba yake the excuse barang kai. Ko transfer the money. Ko kana ko na mi meri. Detay na pare. Ako ni meri na ko ki mga email na kon temitem siya kita na kon nantay di middleman na rin mga team rin na. Ko pun tarik na pero kon tigay BF. Awan niya mo na ramon na riska na ko the ref ng pare di IP ng pare yo. Away kay yara na. Ito pa yasa na began. Orang kandan ka pa nang wari ni kinang punto ito pa ten allocated fund. Menang dia kan denda. Inang dia tahu ko akan tayo kaya ko pare men mo the system ko. Ang kaya nang ngaki kay pare ari ke system mo the communication ay pun nakaya ko mga telepon ko mga ko forward mo na patayo kaya kaya kino ko min ari tira bukin ay ari bukin na pati ay the system mo in place na ano ang kaya accumulate to may siya ya kira kin ko ya ko ngo ko million kita ira ko million na rin ta kin ya sa bu siya kan de BF aka wara po to na meta kaya on kaya kin de bay tammen daw asan kita na te me way na nang ka nga ori apon su arayan na kaya mania. Hari kira poto namin tagi ibu sa kaungay kami. Kadi namin man akaw kina mi receipt ibu kina mi reference na kontayan kano. Nanti kay kay sabay yang kita panan ka kahit na konto komit. Ibu kin tawakin na waki asen karoy ibu kin muta kina kente te kante. Korap ay puto kate. Te kos. Korapa 10 minute ara sa marorori mina kana bundi sa dito man nakarinig may peso. The Honorable Dr. Sintiang. Jadi Te ora pa Honorable Speaker, te taimainas kana kuara meroro te sa saruri mo te nana panani kameuri na koi Honorable Speaker, Presidents, ta women, minita tante o ay punta nung ora ay ka arwani dan tayo yo. Amna pa mo ni meuri. Meuri. Ta mo pa mo te Honorable Speaker ay main kana kuara ay are Kanoan meroro punti ta kakaitaw. Sa sarisi wanan kakaitaw wa kiasan ka venia ki maira, riya tani meroro wa kiasan nga panaya. Te ta kakaitaw na konti te komite ano komite te ausente te PAC ariasan gavina ri boss ya isa bebei kanya na komite tante te kanya na office ka dio te senero kanya na office ato mo ara ga ibon kain te anatan mo kulite kay PF ara ngaya ya ri boss ari tay purana kinta ya yo te mo ba ya nang hawa kite Honorable Speaker ito ba yo te tawayo te rama ke te sirak ay kito to kin sa kito to kin ga kavenia kin na koy ra ngai tante to mo ara ngai ra may beso kaya tayo ba, erigi tapi nga hindi kira kita takamakuli the private sector. Kaya as kahit awat awat ya kabato through an incentive sa gamais, ay kung ano nun the business sector, ada nga ya mga kamakuliya, mga karikiya na tayo makuli, ay nga ya kamay siya yung kiri. So as kahit awat ba yun tapi hindi kira kita Honorable Speaker, ang nastara the household income and expenditure survey ya karawak yung kiri best. Jadi wawatanga to be marwa na kon wawatanga wabi ay itere may ganda ba may siyang kay tan magurin the private sector yara kayo ni suwatanga may siya tan magurin the private sector okay ayo dia kage kataw-tawa tawari tinibuy ta katabuwa may men tawari iro yan akyam magurin de akyapelin kam maguraki okay ay ta bindigiraki okay ayes ka kaitaw tapon na yo minna nakikaya kiti tawtek okay ska kaitaw ayo tiang atwana ito ba ki na botan nometa aki aki de kaya makuri kita ya kuna de kaya makuri de no bisin na ko tawteka me na kampana ay do ba ito wana kakawa kiti Honorable Speaker ngaya katira kaya intay yo na nakana ko tutan na banaun meroro ibukiya kain beso tapon de bana tutan sisirak rawa de sisirak ay isan kahit awat ka women presidency ri kaya kati to ko sa yo meron tawtek ayo abin to wana ba usirak na ko ina ri kabini ay kakaitawan na kaya kariasan kana ko ibukin te TKPF na ko ya no kayo ameta akyam magurin the private sector okay basta tayo to skaitaw watan pa kamani akyasan nanak basta tayo yo saki eki kainis na koy ani kapene tan kam magurin the private sector basta tayo na ba naron te tan meroro akisanganak okay akyar ko na yo ba yo bunsi banaya rabotan no ameta irawatan pa to ay ina pa kampana kita asway kakapaka ay KPF contributions ay tan magurin ayar to skaitaw wa mindri boss ayo ba yo sinako skaitaw ba ngaya ita pindikira ke damerwa gendroidei te pakamana na konti KPF ngaya skaitaw ani ke kita KPF mana tan makuri ona tan tararwa ibukin te dikira ken damerwa te itirayo Honorable Speaker naro na pa stara aron te kahawagin te wat KPF ke
Sa kita waki apo to ati KPF angin na apa isinanuku aran na pati superannuation. Okay? Awayo na ron narka are kaya ka usira kaya ite government presidents ayo pun katia kas kai tawia te tante mai mai la kaya katia te terapata ayo te suayo pa pokai arabotan nometa pa yamanen tania daya ke a retire ye aki kona ni makuru to ni de ke metena nora ki kitana ni kanga ta bewa a to manen ganna yo te KPF kona ni busa awa akona ni ka bongana daya kan skai ta woto no yo honorable speaker pa to no yo gawa ki buki arabotan nometa to amwari kin daya ke apa kai aki kona ni ka ke mani a yer ke ganna ya tani ayo ari kona dai la kin ko yen ka bongana ino nun daya kan ana ro ba sinora to ye te menna te samakuri aro ta tan makuri mai peso ga aro awasiraki te sete ira wa ngaira armani ana re kem te KPF ko siraki ni ana ba ira wa to ira wa boy ari aboni aba kan ka to week pare ngia to kora kai ya ba ka pa ka to week ke angia tan makuri asa ki angia mera wa tan makuri ya aro ko awangi ni boy ari re ken to kora to week te ha ke piri to sa ko te wa to ismu te tara angina te ha ki no wa an ismu te tara ponte sa makuri te men the private sector yo ani peso ndo wana the week okay ismi tara ana kotara arunda ana wale te KPF are yasan kavenia ibukin te tauman narunda yasan ka para te military te tai mau okay mas na KPF ana reke ni ka to week men ana pa pa ya ismi te tara te wale te buina te tara ani me buita sans anurunda yasan te akina ke mai maina iteran te mani ayu te buina tara ani me buita sans ya tawa ke men ana pa pa te sa makuri ai terana e kapaka ana sakam makuri ana employer ai ka ya repota ki akarina ki ba ana KPF te samakuri ayo ni ka to wiki ko mai ta yo men me wo to wiki de riliki ai ngani ko tawari ani me bubua abi me no wa mai sin na KPF te sakam makuri ane ino no de riliki pa yo tawari honorable speaker era ngari ke ni me bubua abi me no wa don jo ameta ai ngana kana pa pa ya iswi te tara ni ka to wiki ke pa to iting te stoa ya nei kanto kan te bas ke ai kai mane kanang bu ai kanang anang kare honorable speaker pa imin to wo te nua yeri ken makuru ya ngata bunne pa ya mane ayo bukin pa ina non te KPF ari asa ni kata wo ken pa en susu ye ni ko ko te yari kata wo ken pa ai pa dia ke bana konan na ya ke yo ai kai pa ye kanang ka kawaki honorable speaker pa bugi ara botan nometa ke rawat ara botan nometa tamu ari ki ake amakuru ni ran private sector asoi agirang tania mete sua te KPF ke age ta yana pa ye te sua te KPF agina pa ta ya ye pa pa yana ta waki o ye ne bes bangan te sakam makuri na ka karinna pa anaman tania te samakuri ayo ina non te KPF ngai ya to sakavenia pa te kaunganan sakavenia pa ta ga vena no ne sakavenia pa te minita tan meroro ke mau sakavenia pa te ga vena con te KPF o to no yana pa te private sector ake ye ya tan makuri ake papa ka ye KPF ke sabenia pa to audio ri pa amau ri pa yo ta pun te pina pa ta ba ya ante swa sakite ta ba ya ante mani pa yo ta ba ya ante swa ke ngai ya te sabenia pa te tauri ate ta ka vena ko ba e gawa ke yo pa yo ta pun yo spanga ya tan makuri ya san ka tawa te tau te aka pa enare ki ro yo ana tauroi ibukia ina non tai ya ke ana kaina no ye jika ke mai jiki ai kanro kami ni pana ai kai tabe wate honorable speaker kami ni sa kawata wari kita kai tau e ata kaungana na kon te PAC bukin te tabe na mon tenta kawak idia ran taina ko ngaira te me uri troi ata ora honorable speaker yeto ki kai Korapa sati nakaka no kam di chairman di PAC Rapa honorable speaker sa kahit daw yaron beruro ag yasan na ani mo dia ti kadiniak ay bugri post di bugri beruro ag naging detayo kahit daw aron na anake kaya kite tirate KPF management naron na ni Maneaba ari bende iteran de meroro anora kinta meruan na account ko te nora kite rigila kinta mero to pun ri kami mai ni ite takanga ngai na rios karo ko tai kai
ora kite ta meruan di kekeyak ayar sirita panan de tautea kan daron dari tapike de conversations kinakin ay kekeyak dari kite the management the board bo mungkin diri keka diri kekai ta meruan de ya kekeyak wa kite ora kite kata meru akin de naron de KBF kan kata meru ana wak ya na ana bain makuri kana e kare ke kapo ron de de akina ke yani kapo na ki ko kona ne kapo na nge de member ri naron de online de ra de super plus so ya de terari ke ya ai bain makuri ke ya system en ora ki to reina an ora ki de ta meru ko ye pun tarakin de ya apun kau ngakia te ta kora ke ta makuri digi kora ke makuri te karina kin ya memba to abun ka karo kuakin kata parinan de rongo ya de mungkin te karina kin rongo ya te BF angan dari nag mga agit ka nga karina kin ya man ron ya kunia bakanuan de te kukuni akanuan de ribos de yo ya mai sa yaman ta makuri kana karo kuakin ron de BF kana agirin ya account nga ya sineta de tabanan ani pun kau nga ya rabotan dameta di kana kona mekino ko bako kona tira ke namta bar maguri kawa ke ko kanu amu ke nda andiki ka ko wa bako koriki roy ba de mempa ta panin no rongom di KBF nga dag me nga pe don ni pun ya rinda ba mra marin nam KBF ako de na mero de to men no de is ko na puni de kana kona no dudan pero kanu de boss to kin diri ke me main ye de rules ye de tira de mengongon de accounts ito ba kawak na ron remane ye de tira kay korokoran de do tira na kanino man de KBF awre na tayara ba members kito ngay de boto na meta nagis member de KBF ako korokoran de KBF na ron na ribos anin wo wata nga de wabi me wo ke de ribos ni mero ro gine de ye ka upaina ani me isinanu kwa de tabu tabun de miriot de diri ki ande ki ito ba yo de mai serang de buburana sira karawina no iya sina ko kina no iya members pati no to pun iya de aron de tera wagin de KBF de bete yan koran us kana kana ko ana anara ka kita wanara ya to kin de dai pun iya na mane ka upaina de meto mene sinaru na account sinaru de koran me ka bongana de naro nereyos ye to buita pun de million kita diri kan o tanga wa wi mew de account er woro de mew ta pun de million ne mene yo asteria kanga anne de dan de meroro ron na rin Maneaba at comment ito bas na naraw rangai de members bakit ka naron wakin de KBF naron na ni iwaki ko na meroro de sa dia kanina kami mebe or bande diri ito ba de yang ka diria ka punto at de tabi yang ari to pun yo ya rapotan namin ta ki on de naron na ya kanino man ito at ime to ni kakana ko ite naron de dermo de post mo nangin detay ina naging dumindok ayara pun de kaya na ito barita na ni Maneaba ni beroro kan mi na tayo kay tay kangay de deron na pakaw ki kangay de tay to computer met de internet do kaya nang ngayo men wagay kaya kana kapungan ayo de KBF ana koran to pay kanganga ani inonora ki met de nan kadin mane ari ki dumuyan de nan kadin mane as kay to pay na de na makoro de bo yan staff de KBF ani pun makuri to ay full time ay de ana tayo ko ipon koran men jobs ko koran kawaria gin kan wakin ambra ambo men ni bakain de takay tabi ke KBF o to ipon dongorongon namra man ni kabe ko koy na rin natay yes is kakay daw de nay kay daw ba waki kapo at mero wakin na bete tira de ramakuri de KBF ako tarakin na investment kaya na nakalino man ramakuri na ko de KBF to abon ya sinari ko to ikay tinande aki ina ko na boka de aro de kawak karakakin de naman de rani penge karakakin bukan naron de tawaki naron na rin naron de mise o kapotawak de anawaki de KBF de APC ada ye ana policy the investment policy ada naki koran ka kadinuma ni ka kadikian kadinuma di sini kumena angina na koroya adi kita pun yo na per
yan de bokan aron de rigirak naron de tourism de kamakuri de real estate naron de anora ke abang pirirake aron kaupain rigirakin na provident fund de tari ki ya ba BC ako de kaungan ro tabon de ritan kaungan ro bero de militan naron de yakina to abon diki kora ke swa in bemba rakin na ra ka de BF ka to ari ke abon dangin tamero ke ya na rate ari na ko nang tamero ka ya abon kaungan ro ye tani makuri ka nga ka be ke bana abon kaina na be de BF ye ngande ake aki makuri ye ina pangana ya na re abon kaungaki pan ka Kanoan kaina na be de ka karin kendi kira pa kain de tera de kain tabu ito pa de tabay akawag pun kanina kinde aro koran de kairom ay bukin karakaki na ano konde tay kanaro ako apun de tan de tera de tabe yang daron dari tekin na itan na digi pun tenan pa kaman ke tenan kadin man ya kana ko man ya kana ko me yo anda ito pati ayo daron de yus de ripos digi kin ke ka de tamay sa iyo ani digi kin da waki de tamakuriona bukin ka tabe waki sekarang masa de teman na beso na meroro yo anda ne kai tawan de tera de taban de VAC de odi taban de BFC si musmaya de kai tawa sa musmaya na betera de kaungan ro ani bukin de tokro wagin de spangar ari men de BAC atau ya de na de menerator de odi office ron da stebe to ni makuri mga yes kai tawa ron de kaunga ay bukin karawan de spang ako de tiran issue ke to tiran ka nga yok meru ya rapota na be daron dere manivek yok de aus de be makaron de sirak de nara Maneaba ni Maungatabu yo digi de tani makurin tiran private sectors ren dan orak de be ya mga kirin de ya KBF ke to ka nga ye de ka nga meru ya tani ka makurin nga yan de ito pa yo daron dere yes de repose de me to na be makuriyak yan de tiran ka be ang kai yan de tua pakoraki agya ka makuriya de aira tani kamakuri ke ang kapakai ya KBF ya yo ameta ako na ribun ka tsuayak ya ande tsua naron na mirongorong de tsuayo ani yang wakin naron na kangai beroro kinak naron de meroro met de CEO ano ko na ka temero akirik dinanga kariri de Kanoan de terato de tay yo arwan de bitak naron de tay to ni ka buwak na kon de tay ay sa kai dauri de honorable speaker kaya ke meroro abon na ko ya tante ni kabenes ka ko pa ya kan tani nga kaben aberi ni men de ko sa iyo yang ke agi meroro me men de ko sa iyo pa abon nangina ya po ta no meta ri kere ke me de KBF ngaya sa bon nga de kai taw di kiyango aga sa ban asen sa wak bugin de na wak ako ta mero wak hindi kya na wak be na kamaguri rapat de KBF gaben yakin daw meroro sa bon nga ri kera era kai taw akon de KBF management nora na iya keyak nora kite iya iri kirakin de tameron ona keyak na ri kere yo na ban kay qualified ke de ngwana ri qualified ana accounts ona pun katangan dari den qualified mungkin diri ki akan ay mina sa ona kan nori apa pun de tamero abun dangin dan kora nakon de tamakuri sa reisa me de kategory nakon de KBF management board directors o staff naron na iyapik teruan nakakuruan naron de spangay ano mo speaker ni kaben na sa abon data de kategory ko den kaben rato kin diri kayo wata nga wo bim ni mewa di kin dara katawroy ay bugin busmayan de bungiakin rasa kamel digris mes ay may rayo abon diri kaya kanin mga po na beyo yon kaway na mga tutuwa kaway na diri kaya po sa kategory direct sa perin kategory arabew de meuri rayo tammo ya to gi kandete speak Berapa di Chairman, ang sila na ara kosa rimin ara naman na tabi mawu ada na pan tabak na di sa tiya karinek ara pan di Chairman da berapa kau ya isoi ngano to kasi non sa kana ko mo to kasi non sa kana ko to kasi non pa naron te kosa ya san tabak idun te sa baile de PAC awak ya no into kas kaya ngayon awak ya kaya sa kaya ano niya awak ya
ano kaya ano na ang naro na rin sana ko nara aramos aragosarimi na naman mo ano naman pa kayo na rin sa parent di PSC ara pun sa tina teman na kanya mi tapto mi ang di on water ka to di sati Kuraba aroro speaker. Akara ako kadiya de aroro speaker sa buta mo ara ko sa de tayo. Arap. kurapa kona kobutam am kosa yo ang kan sana ko nara aragosarimi ni nara tapi ba pero nang pan tipi merweo oyo rin na pan inatapa kagina ba iron di sa pare na ito po takin di business committee to committee di business committee apan di sa di men na karin na men kuno at the honorable Tawani Mary the chairman. Kurapa honorable speaker. Manyai kanako te kosa yo re pon na kosa business committee ya kan desi panan kameuri. Ya reta me taru ale te minita an kameuri ko te minita te kameuri ko te speaker kain taipora te presidents te common presidents minita te dita te kaitara tanti tanora o morara ko pondara mo arap mo koro e kuno so kameuri kaminte pakantai kan pere mo ni beuri ai o yo te akante o kosa yo ni kaine se me te tuan cases ai sipi mewa to wana pa teus pa tuan teus te ni bi me suwa to wana ena tonaki pa yong ni konan te peka te kos tai no no kon te tua wa metenua wa me ani wo o no bi mewa ni mewa to wana yon te tua ni cases honorable speaker o tanti o kan narmare ni Maungatabu ako ya wota panante komite ni bubusi tauna kinte te tuan ai bugin tapi kakin nara aronono bugin apa yang yai te terate te ire mo kon karinan nara kosan ngata ya pura na tayara sokorobo ke tau bata e korotaina koropongina de tenua ba ko ya ki korote tera ya ki koro pura rawar karinan takan me pong stopa na na kororoin te ponga me ese kororoin te ponga yo me angota na ya koran to kan te ponga ba na to kan te ponga remin ai sa bubusi to na kintera sa bubusi to na kinte te tua mo ayo ya kan eskonan tapi kara ara kosa yun tain aya pung tanti te katin pung te ponga tapos yan te kaparaparante speak ako Kurapa di sati al di chairman andi nakakamantaw tiyak at sana kung di minute ay bugin di tiswa si Honorable Masin Morris di minute. Kurapa honorable speaker ko ya ada pun di teman amo ni kami teman amo ni kami di teman amo di pakantai yung ngayon kapan mo ni meuri ako di ayay takan nono naron nila sa ni katayin tapik ti chairman the business committee kibu akiasan koto-kote bato sa kanya yawa sa songra patira Kanoan na ano sa kunang kanin ni loro mangayo patira ri katayin tangdi nakatayin no yan kon naras mani cases ano nara arapu yayo sa simaya mo ti takos no Kurapa di minute orang ang taura di iritan takaitar ang boleh tesi area lampon. Kurapa the speaker si kana ko na bera meruro yon na nakos te sa tete men may nukuno wala pon na sempeire na komite ibukinte te berongan Kanoan na rapong ay ratante yon tonan de teswa ibukinte kakuruan te tain karinan te tokos
imain na ko nanto narunesan ka para pusmaya ano ko sara sebebeli ay bugin kakawakin Kanoan spangana ani esen mi yoko kiai me ano komete yon tarakin diki Kanoan nara tawa ara pung naran nani yosin nana ko sani tangiden kan meroro kinaki ay asi pusmaya na beto ko say te speaker yan bugin ay ka tapon po karangaira tante bugin Kanoan nara pong para pa te speaker pusmaya na kos te sa te ya karinek te men main punaw reserveer in the business committee. Kora this speak. Kora nilian da kaider. Nang ko kan oim di sa de ba kos di sa dia ko nek mi nai ni kuno temen. Kora ba honorable speaker ya kai taw te minute busmayen te na bubusi te to komite kari ya kan ra ko sa yu ya kai taw na te tiri dan te kai tarin putokan ko sa yu te kan ra ko sa yu ako ka para buri yagi nang ka para roi patira Kanoan ra ara ko sa ki ro no narisna era ngai su bubusi ai to na kintera te to ayu na ore pa to ya pun ka para ino te tapi kan te kos kora Kora the chairman of the city Erniak ang kanya sa nakon ko sino yon ake ano no ye ke hanga yeng o ke ak ke hanga saki ake ano no ye ake ak ano ko ya ke ano no ye sa no kanya nakon nara ara ko sa ni mi na man de bimen mew ane na pande ka na yon di city Erniak te men men kuno the chairman na pentrari the business committee at the honorable tawani meri the city ayo kora te honorable speaker ayo kan te kan te na coste te ra te committee te BAC committee pate Maneaba ai ena busmaya tayo nono na konstituan ni cases naron ai kausin atemon te nono na konstitua wa metenua pa makoronte ai ka order of private members they at on the busi by ani na pitag no business ena karinaki imin order of government business ta kawa te no na konstitua wa mewani wa pa te makoron ai ka except private members day ena karinaki imin te ke te teka ai day takatenua te ono na kon te tua ono pui meua ni meua to wana pa ena kana ko te teka ai current noni ak mina na kon eni parate ono te speaker ko rinek yang ani meta taroi no ko yete no ko ya tantik te mon no tanor ne agar kampun tarami ami tua gases te tua wo metenua yei ka ngabisi teknik yei te ota ni Kanoan te anapong te Maneaba kan sisi kan Karina, the order of private members' business. I mean order of government business. Dero are kampun natin yang kay basasan kaputa tera. Kang sasan kakaputang kay te arape pare the order of private members' business. Tayong na si official pa ya erin te tera jota te tera te ta bayan Kanoan ami pong tantik kan te kawan no na konstituan e wabi mawani wa punte kan te trate te makoron tuayo ai nasi wabi me tenua mai sintayen sisilak ni ka to apo antain Boowi te Maneaba
Ay kan sisikan tangi dia pa narari. Sina kametuan ronda kang sesen makin na kay tekate ni pung daron si suspend kay ti tu wound den tau sayo. Okay? Tekani sinakunan ra ni karaka nakun mob na tinu. Okay? Ada ko kang ipon sa kunan na ben kan ko itay siya kita katini pung. Si karini ni kawaisi tekani ba pung. Ay kan sa si karina na bangan. Tita kan except private members day. Okay? Ang ay may monte tra kibun te kibuan. Ay na pun sukan ni kirana ni wob na tinu may sintisyak ibugin te mo ni pung tekawapong tekapong. Hayo te tekatiruan kan nono. Ngayon kan ite apa ni bugin sipangan ke katabian te dokumete ayo. Ane kota kin norbu mewa ni mewa. Te waren rome atona. Ade te kin kiai pa karawan sipangan dokumete ayo bugin diranon te sisak. Kos kana po si kainis nokon the current session. Kita te aus kita parliament session areng kai atau kana si tagi na te yo ay takatibi me tinuan an naus ang kanita ang kota pinto komite yo enaki rokon enaki koroi kanuan takatibi me wowan naus kang sinani kun te current session ang kanita bukin apa kanga ye yana yung war komite yo pa sina katay ni continue kito sinarita are sen koroi etera te dokumento na rin ako. Dokumento na rin ako naroon na kamatay ya. Ngariyakin na rin kay ting kayo. Timuan daw siya, yari na ron na. Ang napuro rin matatauteka. Inangan na kitatauteka, ruwawat yan na makay na. Kipuntayin ministries. Inangan na ruwawa na makay na. Kanga punta katauto, iye, kanga taupun wawa. Tinuwat yaws. The sitting. Kan ya sebuah wakin sa sebuah konang kan di nanon ay dia ko kan kanga dokumento inanon te current session pen yei aus anaki konan anamis anaki di nanon pa ya to kina pana anatai de session na ay dia kan kanga te katoto kan si semeni nanon ang kai yang hindi aus rin ako kita ante sitting the session na rin ako te katibi me wowan daus yay wowa ni kiran tayin sitting kaya tabi ka kinapa yay sisak yung kos aki ni kita yan dinanok ilong dokumit ari main na yu arin session na kaya kanga pun narayong si kan desa kawan na pa ya to tayin sisak yung kos kaya asan tabi ka kaya asan to asan makuria kita apo inukay ilong tautek kanya kangan anangaki kabineki kita on dinanok ai doon na committed te Maneaba mo to ai de skaito ai busmaya karinan na yu sa kabine pa te bubusi kana konan ni puto ka konan dinanok basta kana kuan kan te taya kan current session ante makuro tikibuan yon sa sonia minan any session to komite yo mi komite ya ako na kanin ni koroi tapi na ibugin tayo sisidak yo kos ake tapi kaki kito Kanoan aus ake may main atau ani kan itra yan na batugin aron ka Kanoan nara aron koso yo sa tapi kaya patira ate bubusi na konti sayo korapa Honorable Speaker. Korapa tilian tayo de kamara the chairman in the business committee. Ang ganyan nang kamakon the military nakakati the motion at the Honorable Martin Morris. The military. Korapa Honorable Speaker,
Semua dari kita tengok ati tak Maori nak kuilan kapan kapan Maori. Sampai sekali tahu ati chairman kita ati sati ya kali ni kita benda mai kunau ari pun ngai na peti sampai untuk komite ati business committee ari ya tapi ka nua ijaran na nono na kon na raswa di cases ke kaidan de tu bikin kaidan na raus memang mata payu sampai dia temuan nono ya kaidan sedang kon de araurus ke tiki buat kopi matinua rangai dikit ke matanan tiota kita nan tan kanga arun kaidan na items ke pai ke anak orang tu kayu tu tapi apa Kanoan kaidan jauh setengah metuan on kawan nara urus yang kaya ya makura tiota of government business kita ya yo na yo the business ayo kita tu komite ayo ni kan kari na bati ani ngana mengarin na mengangai na ya tiota of private member business ada tekanan dari ngangkanjen, ada yang sekolah situ pun tinggal pera, ada nonor ya tot nakakin the business, ya konon kota Kanoan anak Kanoan tahu tiaka, dan untuk anak pun tahu tiaka, patirana pira, tirana motions ke, atau tiaka kita pengen kantor ngangkan ya katanya pengen mengakusat di dokumen tiayu, atau mengakukan pengen toka, dan dia private member stay yang memang ada biaya ada biaya atau business private member itu. Ante ia ada montok ada pira kita tiada kos, ke. Tapi ini betul wana segiroin apa ni? Ini kita memang ada itu tahu tiada kan? Ni korang net once antara ya pak. Ini montok ada anak pira di, di satu ya kali ni kita ayu kita di satu hari. Ni yo atau business private members. Tawan kan ada di tara-taran di tekan tadi ngah. Jono ayo, bayang mana bet nerun deh yang mana meja di satu bekat di jono, di tangi dia bet din pak ngayongan no fishery ngayongan pun tun wadia pun sen kakro yang kaya ngayongan din yang di the rules. Maka ngayi tahu pak, yang puring kan simira bet kakin kantai ni ngari, ya ini bet di total of government business, orang mengayi ini panggan di tera, tapi total of private members business. Paita ko ngayon naratardara. Aki ara kangan na iyo. Paita ko pera nang ibubuk na payo. Nakoy dan kapen atau pun ngayon namin kita tahu tiyak para sa kon na iri kana para tayin kon ang tawroy na. Tara iya pa ngayon tayin mo ti tirati pira mo to kay bugiya. Ay yakos kita ay pira ara private members ke kay ara tanti kakarinek. Paita ko pa sinora iyo ka nga. Aki ara kangan ngayon. Ndalin temon nono. Takawat sa bebaide. Ada nak kon nara arulus ada wabi me wanua do kiwawa. Ada kanga kalinan tayen jangan ikai kanga inalun tepung indai Boowi ona iya wabi me tenua sira kari iya tabekak. Kari tabekak inalun tepung akan inalun tain Boowi. Jorono tayayo sitabo me akataya. Lalu ni kapara-para atau di satu ya otar lagi kapara-para. Ikataya ni kamerawan ako iya private members lalu ni biasa kain kakroya di kono mga tona kin just spend the rules pa ikon sila kanipong karaka nakon kanipong anya kang ano nun lalu ni kapara-para di sati kita ti pun sa bibay di business committee. Eko na nuwa na nuna sa bade pa ako na ben kana setara na ben nuna to wana kana sedang wale kia. Sitabo menang pun nakia. Tisira kia na kona din na yapung tanti kana semang ako na kana anya na ben itena na to wana bade pun kona ko ko tayen ka para. Me kanga sinora anti ono pa yai takanta ni nga pa. Ina kona dan menga kaki to katini pung pa pun to kana bendaron kaya ka koroi ti dokumen tayo, okay? Kanoan na yapong private members ya. Ya katokan na ba di pira the motions ang kanya ke disirak pa ako nan wasa no konta pong alim. Ya ko na mga karayin. Ya pun ko na ni kamay ya kanoan na nara. Kini katakakaro kanoan na pong tanan members. Nga otaran di jiron wayo. Be sinuran di
takantani ngai ta mero akena mero kangan na yo me posito in terms of the legal terms to ipon nisin kana sawari ken ngai on any day o te ka emanga anang din kan except private members ayang kan yang ngagi yang kan wa we met nu matanan sisira ke arie intapeka ki deta ya neno kan stabu otara dan ngoran iterana to wana ngoran dari ipon nage deta ake tanan sisira ke na konan da ton din ya pung private member kangani kana seguran da dai te tua ke kata sabu sia to kometa ba mga ta ya de ba mga pun tapinte ala kausira de tausinte bare sinura ante tera de tabeka ya ne ta mero are konanda ni si katai ni katan dari ena konanda ena ngage de sidak in to wona de pung ibukia ya pung tanti ke anyan doi de jonon ke tau an saka suka patera te kata mero ari kita kana age takanga yai adapun yai ya kita pe ya de tua ya age saka suka pa tapi yan kata mero me anto nono si mayat sabai takape nang kan di sabai de tokon na para tua kera ulu sari ono pi mewa loki to wana ke romen to wana ari ila mga kata yang kan ni kaki ati te kaya kalens ay na mga kalina eni ari stawo andi takan tadi ngandi jono ayo ngai na kata yang expand na nara tapi na ari aki ko na si focus yo andi takalens session kai ke to atyaw sa iyo paano mga ko na open na kun taray au sa game agi toy akana may mine kan sekarang ini pun dan tante waiting kam bareng ngai tapun ko ko na pun ko ko tar matapun ni tanah loye semakan ko na pun tara ini ngai lo ya ngai anang open nentet ini pare ini session ke ya ko na ni kau ka adi tawas ya sen tauna ke ko na memang kau ke ko na memang usa me anda ni tapi ke disati kita di chairman ye ya ngango ya kapeya ki ta tau te ka ba anakunan follow up kanga min na ko tayen sisira ke to pui kana no aki ke to inun te chem mayu ke to inun na chem te tau te ka to wana me to wana to an ko nan dotaran na ka para te tera te sa tabe ka to no makana stara te ka ini to ngai dan tabetai ataupun ko nan ko ra ka para sabu ya open nente ini session ya pun ko nan par ka ngai ya merau ke otherwise to na ko nan mangarin te ka something na ko nan ka ngai to te chem in don di to the last session kita the last two kita yang ngeranga something ni kaya pun definitely mata apa jera roi irawati jauh serina makanya ini session nana ya pun open na ekonan dari to tebila tidi kinak ada pun tahu ayo ya green lights ki ayar ngasi sebusi ayo to kana si orang mete komete pak ya karena ya memang to namo ayo bayar to ya kata mero agidik yawan konan nangani roi te jera roi the wording ana konan mena ina nun nara ara urus ayang ron konan mena roi ke asa kona ben nagi kona nikau nangati takaria ya pa ese te yakin ya nga asitangi da tot au sai kana ko me ne ini ngai do wa apun kona yanang kanga yanang open ke ente te takakin te kan ngai yari tasna bubusi to komet ni loro mengai ya pa atarari kai ya te kan atau asiko na dikin katiria pali cera to kana kanona ana chem jauh sai to tau te kayu ta ina dia spesifik yo andera ara urus to sa anu apun irora mate te council ara poli ara liko council tera jauh sinte pa ko na dikin kakai na waiting ba ta yo ngai dai kata sabu busi pasagi mo ngapuro ini yang mate te kakin te kari eni ke pa iru yanang basa isa pupusi basi kata mero ke o kana wo wa nga ke takang ke pare ada pun ye nanu ada pun kata yen ta tapi kia me anang berapa ayah prinsip yo anti no ada kata yang kain kapara para senang ngota ye yo ska kai tau ye sampai ngayari akan itu tana umeroro yo anti ono akan tinu makan ikapara pun yang kana haruna pato ye ispana kona
na ko ya ko met ka nga tabi kan tayo yo anang benin na ko roy ami yang ami yang ni kata meru na ko na rules sang benin busmain ka benin si kan akin na narita ka benin roy ani si tasi sabu busi bakana kata taraki ki pa yung nda ari pun iya ina ba kawin na to na disabay ya ka ngai kanang git disati ya ki karawak si kita ya kisya ya karawak na nam si silaki ya ko usan jauh sayo ko na mga usya tarak jauh sa rimi anda na ba kawin na to ari kumani ina ba yan na rules ki kaya nga tawagi sa busiya ko meta bahay ko nang kasilawada biya pa ina pa ka na ba yata mo sila ko ya ayabutan namat kana to isa ka nga pun diensa ako na mga ogri ka kang adi akan itu utan adi dia akan iroro tuat sa bebay me tari ay kay wayang ngon kuranda ibu kena ba nakon na ba anawag di araw sa iyo apun na ko yana ba tanti kakanina kaya pun ayo ara pun tuan kang apun tituay bukin kailan na raw sa iyo men tiya ka de wa kan di tuat sa bebay sabi na tikiroy ay dapat sa bebay Kurapa di minita nano na kanga te kubusmayan te waren rom to wona to waren rom wo ko to wan to waren rom te no eso to wan te minita ela pati sabi ito ko may busimay wo onono atinua ora te takatinua kan sa bubusi ba mga wasara kiri kata meruan na kon toti au sai mai da kana na boroi me ya kan tani ngarata ara ko metayo ela sabe kurapa demi angkan yasan busmaya akan wo kaya kalau dia kamu nanti antara penian ya jangan kau teli dan terakhir ya kami nanti aku nanti ya pilih mana nanti ngaram ke teli dan terakhir kurang speaker orang ini tailik asa sama kukurai na benang ara meroro ni kai ne sine be mena ana ko sare ara sabe pere ke business committee nere sesen kariye to anante so pas nongra ibun ko te speaker ba tapon sita po ara kanta ni nga meri sen te pikete minita yon te tenan no no ai kai ata sina punto na me te Kanoan nere meroro yon te ano no ra komete wasinang puto ka no na pene yon te karina nebe inanon ka Kanoan te ota bebe me karina nin nako wa ke kanarin te ota bebe karina nebe te ota private members business pangkai sabu me sesen wa ki nanon no ka sabu me sinora te meron ata nang pundin pa Kanoan na raswan ke ss te sesen ratin tati Trata yes koroyan de narapowi oren nei maino sinora te meron to ri ki bugin sisirak ato asi do tana te meroro yon re tenan kos pangai sia inkai asoi konani pen teran kai ngana ena konani pen to wana te bowi ya pen akiana pen giran te business taga wowa yon re bugin de mai sin de sirak ponsita pone pe ata raita ko ba yes koroy pandakate nubong pandakete sisirak antakan me pung erion mo pi meten mo te sirak yang ayah sesen waki nano na metoi pun karina na ba eko nan tarak pa eko nan yamba sa mga pun karina ti sira kita katini pong ariano kon kanye Kanoan pero ante tera Kanoan dara anawota te ara pong aira tante yare na peri ara komet metau pa kawa kite tera ne yon kai sunori ang kai yon aira sinan karaparapa pa apun bepen ni kapen era sisiraki ara sakito kin bubusi kana eko nan kana wa kite Boowi atau yang ane ba ara business committee senang kala baya kain ara business committee pa akatay yang ana sinapoka singan nere yon terane te tenan kos ke tenan pira te bira ore perungan nere kai ara kos ke swosira ke aki mon pai bena mon pai moare anara na ripos ara patai ka te PAC
the business committee. O sinora na beta mero ni kaya ito amon pai ana ripos the PAC. Pai Kanoan ausa ke may maira inang rawata ana ripos the PAC. Aya kami ni vene mere so mende ke tain mero rokinan and mane ben Maungatabu. O ito pai to wana Kanoan tipitaki ato ispangara yan te tararuan na kapunganan na mane te pota no meta. Away to wana te tipitaki esinoria ba inang tamero. Kaya dinanuan na anaripo sinabi the business committee ari pun kay ni sinabi makanuan dara tabi kay o sinakuna na tayo pa kaya pandapita yo ko na nang ipupo kiriki tas pun dirumin na rasisirak pa ay pun dapira mga katabi kay the business committee yari kiriki po karayay o tawabe ni pa yari patuwan na tiripos ay si skara para banan kanya na besita po na yung tara yon takatinwan nono. Pag ginaira kang astak ba, yes, pati the business committee, the standing committee. No, yapon meyaw na baka na eira meyaw te ustuwan na tewan. Meron ka na yamusrawa te Maneaba tuwan na kang ano na eira na be musrawan te Maneaba. Mga tirak, mga internet, mga meyaw. Kaya meyaw ka na kang yapon irira na be meyaw te Maneaba Maungatabu. O meyaw te Maneaba Maungatabu, te tayayari yawa te ririk. Kaya ngayari, tapi tayo ko na nayay te bitaki. Baka na ako amang ko ako kain te Maneaba Maungatabu. Kaya amang ko ako kain te tauteka, ba amang ko ako te tauteka. Ang kanya ni tuwan na ang abuwa ka na. Parang kanaro na pa, anang dumiin kanuan na anarato, te payesan, nipusmay te tauteka hari may na pa inakaroy. O kanya mga rukot tauteka tuwan. Ang kanya nga inaangabuwa ka rin na mga swangak, ang amin na yasisirak tante, arin tuwaywat na makainan na. Para yung mga tawaki po. Yung ay sekarang na pintaray pa ikang araw yung kanina nun nay. O ta ko wati minute te kina to iraw wati diri kita kan senang no nora minare. O ta yesan. Ito nakakaya kaya nga napasuot na ben ronti. Teraka dimiyan na rin. Kana yang anak na tayo titawteka ruwa wati na makain. Ito na taraki. Kasi pun kung ngayon na bera tawteka. Pa tirare asen komitskin nang ano iya pa na anakaroya. Anakatiyan pun ka kapeni araw na kinikasa inanun ayawan dirik. Ayan na bene to wana astara yon na ipasita po nga me inang kunan na rin sak karoy ang kay pare yapunta ng aki. Ari yay tayo na rin wabot na makain na miyang kay. Kaya ko na bende ke pati to mga to nandiki kakuruan na nun na rin step kay. Ari san pusmay taw tiyak. Ato ay kanya na be harameruro te speaker. Kaya ko rin na be niya kakintay na rin na pusmay. Esa na pupusin na be penataraki. Hanatakatenuan nun. Kurap. As katirawa ada komite ispangan ay kurap di nanta kaitar ay ignore di ang tawra di sati ya kanina teman na may bayan yan ro Pedro atan por de sati Korabati speaker apun ti tekan kan uru mo ko mo ti na ko yakan nam tepora kon de best test comment minita kapen yo ti de ta kaitara ang ay tante yo ipun kain na mo ko yari tay me raung sa ti ya bayan kan de pen yo spoto ka ti at ko sa mo mayroon ti sepel di business committee daron tay na ri esa na kaya ka kilon ti minita te yo ko nga po si kapuni ile pa uno kala may na ko na raswa mi ngata sa para ti terari turus raswa ni cases na to era Boowi kay. Tra che con l'update ne abbiamo visto ti sapere ti spiega che non va a passo ai che io con ne penna ne avevo un bus pochino a poco ero confuso secondo saranno davanti agli dati snata yang ane poi ti era in bus kan to che a poco sa te poi ai to che poi sono che si serie di kan daron e passi mi inte tai io me ko ka to isi kan ko tai to tan daron na ari mane veia ti ti sapere di business committee to bukin da takatinuma kana era non ti sira ki me cosa che a men tabtaba ki da usa yo an sai ki peraki tangidian kan demuina daron da kan to ane te no to wale to aka koro yana pe kain tira ti business committee da yana ko ai kai pora ni on ta kan tani ngare mai sa per sai kai ya ko to wana na tiem te speaker akan mga yan pa mga rigid na pati ay ang mapa na no wala mga rigid pa kanon na pintis sa gitna ro
ai bukin na chase sa beya ayari kami kana ikan kota ye pare kanga to uto ru ya kain to komite yo ataku bakan dimin pe ke to amen na ki ati meton into tabi tabi kakin continue mer kana to na ikiri kayo pare kai mga tabi kan kai no to yakarin ke na kana sta ye pun te pa ye rangi men yarang yarang tabi tabi kai atakantani ka pa na ri sa gen to norian to kana ri post business committee but one of the priority kai ane esarbe tabi ki arabe roran kausari temenna are tabi ka bikin toya ta intiriri ali to wa won tigere ki pare kana no pa eti wo te se sa rori kan akita kan ayari yo ngai I poran ta kantani ngari ta no no te sabe pe me kana ta uni iri ta iri kan no na te menita ana poroi me ta kantani ngari ayo akita kan ai no ne poran kan ta kantani ngari busi ana ko no ki ka sini nga kakayari kita wedding to wana na ko nandra aton poroi ai te yo ipugin kai takin dara po inte yo me inora non te yo yo na ne to ka para kai to komite na ne te ngin te sa peri no rau do mon kan to pai ne pe te pai ya ke tabe tabe no e tanti te yo kai pun ayo tabe tabe ke te tran private nempa ai do pai yang kar para kai to pa te jau sana ko mai sira ke ga abun na ki bepen ai to ora ibon na mira ka ngasi sakito kita tangitan ko ngana pun pun na onu na na tay ngai private ne ya pun ka to kiran pare sa tay pa at mani motion ai tira ki sanga gina bearun to ka kin nere pun na tay kaya no ba abun ngai pas pun ngana gina to te tanti ya pun ka to kana pe ya tay na ai ya tay nere ya tay mani motion te pa yang pare sa kwang kan tira tay nere dapat sabun tangi dia kan kapan ini ko to orang mu ara kos me ara pira me ti ara siak ni ringi to ki ya pun to ki dapat ngayari to yuangan to bagi ni ron tira the business committee ya sekarang para bos kai to ko ya pun mais kalau wara pare arang mais dari ki ngai ra mais dari katinan private member ka boto ki me ti kai executive pare to si tang tabu no ni yang kan ai pun panaya na pe ya mo ngayari ai terang ki abuli pepe ni tokara sirak pangaya ko wen ni tokara sirak e pente choro question no e siri kina patu written question atu written question pusin ke na ta ya aga ta ya kan mo ko mer ka ko ta kan ta kan kong ya kan mo ko ngai re ta sken ka wa ta ko busi kon te tai pora ba terang ke ta pasa yo o ya ko na ben montai na bus pokin na ta ya wa ko te jau sere mina pan se ta ya na ko yo ni akina pete so te son kai diri ibu suku nabi arabukin kai sebentar tadi ini arabukin memang ada pun sebelum suku nabi yawan dari yasan dunia kau pun sesuai api yawan ya dari terang kan ya update aron bagi sinar rokin kai atau mana itu tu kau tu speaker abu sendu kampai kau KTP ya korap hari korap tisati ya korang yang beya korap na pen no te agina okay ngataran ya ke nang ko ke no konti te sati ya de ba ta kos ke te sabe bayar de business committee te sati ya korne Kurapa honorable speaker yari mo ni kai tawo te minita naron kaya kan ke busmayan nara ara kosa yo ngai ra kain te business committee yang spon tabe kapanar ni kai to kai kangataran de apun nelu tepe yon te tra yon ra ko se yo ke sa ta kai poto ka ke me ye parts te tabu ka non ane ye tera te kanga ye ke ito ba to pun na ke na para ra kanga ye sekarang pa na betiri tente kai ter benaran poro ro me ana ka te tau te te tahu begini kan te sete me ye pe yang are tangi da kapara kin di gare nomor tenua are pare era dia tahu ye takanga ye kanga pun ra kantari ngari te kinda sina rita te terate ana bokuri te terate te business committee are me mai mare ko wa tongkai tahu pusi tera ro mangai te tera na rawagi pare ngai ro ra kanga tahu pun bukin ra ngai pun de sina ko te tahu te kanga ye tahu pa era ri eta me ro ra sina rita no tera di miyakin te sisira ke nausa ke ake mind te trate decision na yo
ke para ka ngai pun ge ba mga pun data kita utak ori ki ri ya ri posing kai ai sang kai ke yon te mena ngai ri esa sa ki orang kai kari na ri posan ni ka to ka pare itu to ko ki mentera mente te suayo ke en pun kan ai pun na ki kanuan tapiran te mon tai pare si mon ti yo o se ki kona ni karo ara maguri ni kanu ko koro roi wa tena makaina ke wo wa te aus ai de kanga sta ki de was se pun wa ki de ni bagur anga ya kanu ndara bagur si serari seri na runtera seri na runte yen si seri ma cosa ke agen nausa ke agen tera de se sen der me maina me ko wa e ri sinen ku ni kan te a to te tua yo ai kanga sekan busi pa serang ke era re ari ya pun siku to kon te taipor para ngane ari ya pun sara di bos ma ta sapun kasuko ro mi ba kam taiporan na ke kanga te kan ya kawan pete kangaron koro ya ami komit ke ori kite kaina no ya te potong nome dari sesen ra ni katayen nan kakaya na peran pokon ori mian no kon te tau te kai kangai pun nang roi ba pun are pun di sino ko te tra to te tau te kana pa yo tau pa ke te kan dari di posare ya yang ngai tau kata kangane kangaron terakin ai dapat te minita paresen ka para re yang ada pun ia ina para konang ai tanting na ya re si toyo to kite kanuan te to te sendiri nak saat yang ada bakana resek ke to te kapenen daus ada agi di nano ke to te ke to sukuna ni mga muan te biki ke resek pada es na pa to sa pun mga nora na beri na pada te ya kona na beri pita kita anti ke ko ngai to se sanon roi te honorable speaker sana roi te noro smaya kinara ara ko sa yo to bukin na ta kawo en to ko sa katukan ta katenu wani ta kawo ngane nga iya na mera te minita iya to tan to si bukin te kani korawa na roi na ta se bubo ki mete te ligo council ye naron ta kana kanaro no pa enaki nang vene roi ane except private member stay okay ane enanim tentran tiki mun ta kana kanaro no pa enapun na koroi ta yang sa kasuan daronan sa sarita ki meda te ligo council ke kan toy bukin di kana mena ti sati er toy na no sino ko ti update yang ye ke tenga na nang toy ya kona na no sino ko ti bukin kai makana toy kona si sino ko ti update na ti tayen no ya supplements no kontera ti books kanaro no pa toy ya mga puri karo ti review yon te trate to rules of procedure tayo mga osno kan te pugito war era sa kay tawri gite ya kay tawri gite bugin tra bugin pusmayan na yo atoy nga kakawa ke kay tawo ke komityon oro kita meron akrok sesen katen kiyagin bugimite tanti ore ngaira kay nor komite kay sinakatano tanap no kontributan nomet ara ko sa pay tu si may taro nino no ti poy ti men aramem pana per ti sa ti may makinre pinto kasa ti sa ti may yonoto ti dito ta yorme iti sa ti may mayan at menare koro president mer ke sta ben kiya ki bukmi asna kiya kin karos pangara bukmi tanti korap te bisiti ko te pakam ko so ko rari ko te kinara ko nakana ko kasukare are erari are kostan are ka ko hari erari ya jangan ko te sedia orne ai koraba te honorable speaker ai ya tapeka te ano cost business committee an narunte kan dari saka tuka te katenu wa yo kan narunte kan te kose pa te mane pei ena pusmaya tayan nono na konte tu ni cases narun dai kausi nano to wana to nono na konte tu wa metenu pa makoron te ka ai ka order of private members business ena kadinaki I mean the order of government business ate ka wowa jono no kontitua wa mewaniwa jeroki wowa pa te makoro nteka aika accept private members day
Karinak, Imin, Titetek, Titeka, ay day. Korapa, Honorable Speaker. Korapa. Disati, dilit pun di chairman na pangayan tirari, the business committee. Ang kaninang kono ko sino na yon, naroon na nesan debike disati yakarinya kare ada the chairman the PSC, the business committee. Agak boga kangayeng, agak kangaysak. Agak boga, awakak, anak ko ya, agak boga. Dahil sibukin disati may bayang rakang kuyang wati tiraran nati tebuk naroon na di rules po itaw pa po niya na bang kaya rin dinano nun ang kami may na ayasan na bentaw roy may ako weso hindi sinako tebuk iba ibukin na rin kaya irikin kayo ka naroon na ikang ayay taka na makin na irik doon noon noon din ang dari tinakondisyon na kasi nangyari ka nga itaw doon wag mo man ka na isang kaya ikay aya yapon dari yapon isa kin na ba are anak kami kayo na yes araw yon man dengan senang noon na rin imina Komite na kinta yan pira. kami era bira de yon era ai era kan yon era ota beba kan o anda na busia de dasin nga ratasin na de dan kon interprete di tasin aya sa bubusingan ako ng iro ko sa wakin na ko na rin. Aya sa pusat di tasin pa ya keluar rambo yun ako ni pananaminan. Kurapa tasin. Ya kumiting kaya raus. Temuan bira ni kumiting lagi. Kundi bira di magistrate court, amendment bill, o tanga ko men mo. Ayo na background di ana bira di sa di man na karinig mi tarawatin na. Aya ko meten kay raus pun jay kipuna akan nati wo
in order na babagay na to no na kun na ti takawu ayari na nakanakuha ti to no ay to no ni medara ari no ti militant ti deswa Jabo Masin Morris the minute Kurapa sa pedia sa kahit awali kiti sa tiya kalinek tamen na may tarawati na ina no punti tepento pa na no ko sa kangas por iya ara kata merwa na betutan data dia sa kata merwa na kondara tuani ari yon section 59 and sa pedia kangai naron na riasan nariati sa tiya kalinek ari kana ko tiya kaliti kangai chapchik na kon na approve te ta kamisin na kita tarik tan so kaya nga sipupusi kalina te ta kan nulia kimin na kana ko garing kana ikuri te sati amon ta kalinek ene mina na te ta kan yari mangalin kangai after being satisfied with the evidence provided by the director of lands testimony kita nikilipes imin kapawakin na roy patayan kapawa ari tekinak iron te director na opsin nape tay ta kapowi ang kanya mga vinilo ang kanya kana nikirana kanga de jono no ayo de sa bebay de bonsi kanga iboroy merit may mine ari kanga sa buon te tay te director of lands kanga ngai yang anamus ang asinora dia inari kana ko ki iron te sa te yang ang kanya sa kabina wo kan ya pun nakon kan te Boowi kanga pe dia okay kanga ya pisiri ki iya tatera te Boowi pa pun ngai na pe dia ina dia tera ka wo okay an no kan ni yang yete monta kadine ya bu busi ta kan jono korap Kurapa the minute Jadi kakan tete yang turun, kaya ke nangan ko ti nangan ko tirari ti sete yang bira ti bira. Kurapa sabai, ilang kurapa timinita, ano sila pa kau norakin na iya tamaro ari may main na ikano ko pa ipusimay aki kanga yopon tabi kamu at karauta ka tispika ko rinek tanti na konti director of lands pata ko wa kanga tunono ri ko kanga ya points na ni kuaki ya points na ni kuaki pa ay pun na kya tanivian kanga ina kona nanga ana nonori ona kowa narun na betukin tiroidoi yarian se pare punta kaparabule na konte tarik of lands ona no tauta ka tabiken te yeyo itakupa ai roro the morning ko a ko wa no mo tarawati nei nanu pa kanga ke tiroro on te yengan ni ergi tiroro Manei, yesin meruro kina na metamen kain tarawati na inano. Arang karaparap awasika ay kurapa titauteka. Angan ina pantapi kana paya kaparapure. Naron nerito yapun tapi kana perkangan dangin sinani kuwa. Titarik kita akanga yapun nisto akanga ipun naki oni makinana. Ante kaparapure na kon titarik ta. Awan ni ipun na kaparapure na betarawa. Tinana no ako kamdapan busumayan narana. Pun kuwa. Pun apew mang kami tepen kikiyak tepen tok ibu semaya jono sapai kurap nakano ko takos na nongan yan tonon ake abu semaya tonon ke kangayeng o ke kangasak ake abu semaya o ke ay nako ake abu semaya kan sa noon nara aran nara bira de
nakparao nga yei kay kakan pun meruro yan na ti tigibuwan nay narnani yon yak kaya kan kota ayayang ake ang kanya nang nako nara nang ting kan ti inasubu ani wo ma onian pakanon te pira ake ano ye kaya kan ayeng okay ake kan sa kaya ano ye ake ano ko ya kaya ano ye aran te pira ni worek inasuku paran te pira ake ano ye kaya kan ayeng okay ake kan sa kaya ano ye ake ano ko ya kaya ano ye aran te pira ni babak ina nimparan te pira ake kaya ya kaya kangai eng okay ake kan sa kaya ano ye awake ano ko ya ake ano ye angkan ni ya kapopong angkan ni kumadena kindana pi arapira anti next to amend the magistrate court ordinance cap 52 aya angkan ni sana ko na ara pira rimina are the local government amendment bill ara pirayo ye kipuna kana onowa asanong kana nakon anawowa tenua awa ye kakan kan kote yon makurekan ye ti minitan di napai inanoa honorable Harry Tekais. Koraba speaker ata ko tay mai nei kana ko sira kini kan nota na konte te seti ya karinya ki mai tarawa mai peso na pira ya komete te tay yo tabo data mo ta parani ka meuri na ko ni kapen o meru na representante ta ko men minita te rita ta kaitara tante ni kapen tanora punin ko te speaker ma kain na mo office ai pun digi pun kain na mo ko ra tarawa te ina yita atau bota kini makuri ya te buki ya te tayo nang ata panani ka meuri kam dapat ni meuri ata ikan busia te satia kariniak yon are te onono yon te awa are yon te are te takarindin are subsection kangate new subsection 1 ata kunan si kateria kaparana ko roi Kanoan ata ndaro ndare kanga utara ndano ko te speaker kanga te yai kanga te yang ni roro me te seti kanga ibukin da yo bukin kanga ka kariken go kanga te kanga yang ni popo kare sasanda me ta are ba ya kasko na kon te seti pare po supa kanga ara yang go ni roro me ta ko ta yai ta te kyo te tanta ya na te bege me yai sika sira kiri yo te ta te ono yon the subsection 1 na ni po wan krap te seti ya yang bira de bira Koraba di honorable speaker sa karapari kuen de beo ke mga tipe tuan nanganira na pa inda kita timeo de berun ka topong main na nawaki honorable speaker ya pun tebakara kita panan ka meori di nakoimi ya rita ina makain na beo di tariwa manon sa team may beso unainin beso kita nimen unmani unainin beso kaungsira ay pun kain beso nakaben ni mo may timekin nakotokorong ni tapi kara ke tabanan kami udah nakoi manon bos pi ko makain nam tay pro ti tawen presiden so milita dili tan takay tara ay pun ngai tanti ni kapen ay tanong ti yon kidipes ti tabanan kami udah nakoi mi kam na benen meuri ti karapa ti milita ibukin na anak kami tata ahora anakan no tariki yon ti anasira ka ti subsection 1 nari ito ba panang dire-dire may atata ba ti mention na ti schedule okay ito ba ane
Ay pun makan, ya pun start na may kan na pun makan di minitan peri ni kape na nakarikira kita council. Inanun na to takarin din na ako kurang pati ano po speaker. Jadi kayak kakan sebenarnya kayak ti ada ti wo ti nuwa oke. Ngake anang kana ko nganya pati to kasi no mauron te bira ane wo ti nuwa awa ana ti pa kanon te bira kaya ano ye kaya kangayen kaya sa kaya ano ye Wakiak, ay no kaya kaya ano ye. Sana ko kanya niti kibunan niti ni mawa aw no. Kaya kakan royan na yun. Ayat ti minta rin hindi abay na no. Koraba atay basika period na ukan sisirak ni kata yon dari the section 64(5) intakan ari the ani ipon tire ani section 55A shall not require the prior approval from the minister. Tira kan niroya na nun na te na napira yo te sati ata nganaro na pa kana tao ngai pa yes na kun dari kan tani ngai ata kakawa kina bukin to record pa ta kakawa ki te yo pare ta ko ye tek yo te mer ta kana ko na mga rikaw tay ata ya mga pun no ni ayo kana naluntay na kana yang roy rap Eke rumanya di sati yang bila di bir. Nah anu. Ay ko kurapa honorable speaker. Ay karapa ti military ki bukin na kan kami atata bukin na the section nan or te akin na shall not require prior approval from the minister provided it is in the angay apun tire yo ari pun mena na yan makan ari ipon pedi yan tira ari the non-financial instructions ito ko apun kaya kana mga pun norari ka financial instructions sa kunanen meta tarike pero pun kapene pai apun penen nakon diminitan kawen rap Ataran na yakerik na kanoko to kasi no yan makuro kan ni mewano an dibiran ananim pa kanon dibira kaya no ye kaya kangayin kaya isa kaya ano no ye kaya ano kaya no ye so kilang kan ni aran narapira parang narapira de ikimoto to inanim parang dibira kaya no ye kaya kangayin kaya isa kaya no ye Awak ano kaya kaya no ye aran narapira ni ada apa kaya nano nimba kanon dibira kaya no ye kaya kangayin kaya isa kaya no ye ay ilian na kaya te teranggo ako ko ekonomi na ko yan rin anggo ada apa ke ay te ilian na kaya Kurang speaker pun terbaik yang marerek. Atau ya ada nestek ini kai ba sina untuk record atau mga pun te kai sakak. Tasi yon nani era nani ya apa kian nere loko kebe ya pakare te ya be ya marerek ba ya kubura. Are aran te swa. Are capital tasi yan te ya kurang. ay inotetan angan sa kanoko to kasi no yon kaya no ye ano naran te birani ania sikirano kaya kangayin kaya isak kaya no ye kaya an ko ya kaya no ya kaparin nang kan komenta na kinara bira ane sante akin the local government amendment bill wo tanga utmen no ang kan tasin
Sergeant, tiyak, ko na ararakiara arampo yo, na kon nipanan may itari kitiyak. Kuraba, Sergeant, ang kanay, kubandora na pepon nirang kura-kura na pakainan mo mitaw sinti kayo, okay? Ang kanay sa yaw kaya raw singkay, asa na kanya na kanya ara pa yarimi, ane ka yon rot beba. Ko won wara kan tay ni pira. Awara mo ni pira ni ane ina ora ka kita huwantay punti pira de meri shoot coat, ane na meron di sa dito man nakarinig may taraw din nun, yon rot the boy wai. Jadi, Wayu takan tibira tispiga ko diniak. Patibira norono yon tuan Boowi yon tuan Boowi inanwa wapi menemewa ena waraka kita kauantai an kariaka ya busi tayok. Amete mic tiyak, ayah koraba. Ayah sering mati tekos, ni te bigat ti ade ana bira ti bira. Ang kanin ang kanako tekos na yon. Pa tekos ani emamag. Ena tiba ena kadaya ka kang iyang o kaya kang isaki. Akya kadaya ka kang iyang. Awak ano ko ya kaya kadaya. Ari minang kan. Desati ya kanik teman na ibeso. Honorable Joy Freddy. Desati. Berapa Honorable Speaker? Ayo kurin tapi kau memang kau bira yo akan ngai te kan. Pati bira nono na kon tiswa tau te ka inanwa wanga wapi men mewa ina warakaki takawu antai an kariya kan. Pasindak. Ayah mau ya senang mau dekos ni tapi kita sedia kan ini kan nak dekos ni yon. Makan ni kang iyang o kaya kang isaki. Akan ni ay. Awak yak. Ay no kaya akan ni ay. Ebo pong ami pira kan di to na de han. Kan sana kon na re. Ari mina. Te ara bira ni mina kan ane ina pun tawa kagini na bilon de sa dito men na karinek ton non no kon de so na ngatap ina tawa kagini de sa dia karinek temen meter o tin na ton ro de boy wai de sa di Kuraba sebaid mainnya ikan aku tapi ka kabara uri di sa di kabara ma uri no imbai dungi ya mena ya buki ko sam dari andaroro ba ya po amtain mo ro no mo ye in terari dran boy ya kabara uri ba ya bentara uri yo nang so buki meta yo ya no dia ya rari ya si pena komenti te yaris na ye me ya kabara uri no imti sa dia ori ne kwa rari kwa tapi kamu no kana isokin ti mente ka na kamsen kamay may buami ay kamu sira ma daw sin kaloka tiawa pidran nawa de banda iyo asam sira mo ngay
sana kun wakinare imain te musro te sati ya orni aki te mana mai daro te nei nano ari am pira am ponono te honorable te boy wai ena ko te meroro Kurapa te sabai a korinek mga anak ku te maroro te pakantai at maroai main ikarawa ni kaparan ako ni kamatata te biran nonono te sabai a korinek awayu te muan tapeka ari kan tapikia te muan puni karapaan te atua e maka nanatangira ti metoa yom te speaker yon te presidency yon te kauman yo ya minita o yo ya tantin kapane yon na pe umang te speaker e tarawati na inano te pantopa o yo ya kaina oi puni ngai ay naturo on tapuni pei tarawati na inano ai ka ngai korapati uya nam tangira e ti metoa ayo te kau sa paide ai pun tapi kan tinga o te kamauri narana nanatangira ayeri takima kain na para tarawati ni no ni kangai kamna pa ni mauri te bira te spiga ko dinaki ikarapa pa yere ki te tai yo aria kona nu ngotare ki yai ana pira tarawati nei nano o te pira yo ayo ta kana pa te pira no na kon te tua me Maungatabu te makoro te ni pina wowa te roki ne naua a te makoro isi pina wanua te roki wowa wapui mene meua ina varekaki te moantai sa paide man tapekan nei senta kinna e ka kowa te ongora pa yai te nua taian nono ai ka nakarawaki na konu makoron aratua Maungatabu ane te makoro te niwi me wowa te roki ne meua te makoro isipi me wanua te roki wowa te moana nono te sebe paire ta nongora pa ina karawa ki na kon te makoro te niwi me ne meua te roki ne meua te ra ina karawa ki kane te sebe paire pa ina kamaunaki te tete ni matang te nua occasions e noni a ki muina te tete ni matang wowa occasions tete ni matang tete ni kiribas te sepaide te nua narun nesta ni einkai te tai ka ngai ka paraparati utana te neakin te presidency e noni ani te nua te tai na kon wowa te tai. Te ka ua nono te sepaire, puni nanda pe te makoroan nana pura baso. E nonea ki wowa te subsequent occasions na kon te uana te subsequent occasion. E ane tere pai si te uana. Ane te mo nono te makoroan. Te ka ua nono sepaire a karineaki. Pa ko tani te sebe paire i tani apam awapara ni kapani kiripes pa manin ayamani apa ni Maungatabu aua tiririki mente monta yerinek ni karoko ai na koroi awaroi tiririki ane man njonono
napita aua tiririki na konni maua e tinga into nono nei mai nei karaka para na kwariki ai ka mata ai mu usigo te speaker a tanti kam karine ki katawai pa nasi maneveia ka ngai pa yo anin te pepa ani maua ma te ka wo ni marevare nganaru na pa pas te mo ni marevare e toi no korowa kin tiririki ani roko a na bubusi na koriori na kon te Maneaba te speaker pa no ni ani ni maua na kon onowa tiririki separi na puni kapara na koroi pa no ngoroi kiribes patira bukin tayan onono ay kay koroi ay kay separi kanetara keri monte kinan na onono yon temakoro tinipi mewa tiro kini mewa mana provaiso o tiono ane waririke na nanuna ibubra pare e kamauna ki tenua na kon si wowa a kamauna ki te provaiso re wowa na kon te wana ikane te spiga na ka waririke ni ka ngai e ka ki mototoaki tiono ngande na korowaki yon temakoro isipui merwaiwa tiro ki wowa e kowe sepai nangi pita ke te ono aio e na pita are aua tiririki na ronne ati te bebe ni maua maria se ni bubusi on koriori te speaker na kon te Maneaba pa na mga pita ni maua ane na kon te kawoni warekana te man ayo no wa tiririki sepaire muan tayan kantani nga ay kakataki ni kabineki ni kuwa yan tibiran nono ay ti sepaire pa akatawai ti sepaire pa namanevia ana teka na katikian taningau idong temanna tisa kariniaki ay kaparaw pureng kanaya nga buwaka te peripitero kanga yan teka pa kuriyay tisati ni mewa kinantayin ako titinuwa MC 3 MC tinanda 3 MC sa kanya ti sa babae ni kaini si mawonono temuan namuan ni paya atwara antemuan tekawawan nem maupunia tarawa tinainano pentopa tekawawan nem mane ti sa babae tekatinuan nem si sa babae mewakina eriko naron nerita kinakin kuanano awan ikarabati peripitero ay kamewa taningan na pa nongo patay pun nungura awakan ni au 3 years and nakiyaki ni mewa kintay nako pa namoni pa yatwara namamew po niya tinay na no namewa kina eriko ti sababay Ingenan sepaya kangay napakatikian taningaw. Iatay ko pa kurinya ki pati sa karotuang koy. Kunagi karotwa ibukim. Na kuna karotwa ibukin kiribas. Iyari karapana pati taga kangay pa yay na patinuwa au 3K kitinuwa K. Semua ni K na karotwa ibukin kiribas ti sa babae. Tekawawa, nakaratwa, ibukini, kami nga rawana. Kami nga rawan ni kiribas. Teka tinuwa. Sinakaratwa, nga napuro inanuya, tariw na mano, ay katanti. Sinakaratwa, ibukini katanan, kiribas. Teka tinuwa ni kay. Yari kay, ti sa babae, ira pa, ti perepitero.
are ka tike tani ngau ai kai au kan tani nga pa yung panau e te yo ka nuri ngai pa nariki pa nakia kini me wakina eriko sapare ikaw ko wa ang kanayang buka tapi kana ya bubusi ay no kitimaruro arita kinak tetaya nako na upira ari bukinin ko tireitaki na apensinan ko ana bubusi tayo pa ay nakapiruro kita nga ni kiripes ni kangay shokira kiripes tayo sapari nga na isaw na makinay Tewana, te payay na no kawakiyay. Pa. Makara, ke makan na nao sintay kiripes. Ayang anak inte tuwa me ngatabu. Inte makor onu puin naruwaywa. Inte tuwa me ngatabu ay. Ay po naging tiri-tiri. Pa, sikona, nipita, te tuwa me ngatabu. Ay, akiyay iro takin, inamatam. Akiyay takin aru-aru na si katamaruan kiribas. Ang kanayang ilikin naroon narita kinakisapay nangukyo kiraki. Pa ikataki ni katutulak yung taman kamarabure. Kana tayo ito nga teacher ito nga nakangay matiperesensya na pa. Ang itagi na tiperesensya chero ay pipiti. Mangki, yarabiya kita tayo kan sa babae po nung raw. Yara bunak intero ay matuato. Ay kangay titaka iriyay. Nukiraki. Kiribas. Sabari na nukawak. Pa, ganaya po ndikiyay. Awaki po nga nan. Amman niya pinamangkotabo sabari. Pasay ko kuna ni karawa. Anu wekwa. Ni karoy mo yung kora. Ariyon yan. Tituwa mangkotabo. O sikuna. Puniyay. Toki ni makara. Tituwa mangkotabo. Ay takupang ko sa bahay angay na ni kapani sibon nagi ko na anye ka anak ko tukiran kana siya kaya anak ko as nakabon pa hayari punti po siya ta kauriori payabia nebuaki ani ka muamuaki ani ka kuruaki bukin tapyo ari dinya kinako iyay ngay ti sa karotua an nakarotua siya gibuku siya kitungaw siya giraw na ibukin apara ng kwe sa babae kiribas. Sa babae, ilang kakuwawa at ako kakuwawa na pa. Kaneri kayo nangukyo kila kitabutan namin. O kangay nang itaraan na pa nakiapungan ng tekawawa ni wari-wari. Pangana to, ikairwa, utaw. Pa tekawawa ni wari-wari. Amtay ti sa babae Autay ngay, no kiriyaw po ito namata. Ano ko na, ni kamatata na ko iya. Ang ka na yay, ay rungurung matirana, ay katamarwa. Autay yan. Parang kanya po tayo ito kumiti. Mayari ka ngay na nanukawag ito sa babae. Pangkana ko tutukong kay. Aki kiyam tayo ako na kunan, tapi ka na nun, apam ito sa babae. Pare punta ko ratuan ay tituan kaya sis. Pati tayo ko tutukon temuan wari-wari. Ako aki mangkarye kaki. Pako natapya ka. Onono. Ayari ti bubusi. Ay temuan wari-wari. Kamabi at tayok. Yapupoy wami. Payo panaantar matinay nan. Painora at kapanyan tamarwa. Sa baile, nang karawan ka para nakuwaroy, patirabukin, timononono, arit, yun yung tinuwa na kunuwa. Sa baile, ay na po ningo tingo, ay na kunanda watirawa. Pao, pa ipunta ni panganitiperi koroya. Kangayrawa, ni kajiwa tatamaro. Ayo tatamaro sa baile. Wo watatay, tiniyat ti presens moan ti roiroy. Punan ni wo watatay. Kanay karawan ka parang ako ay kangay. Pa,
te katinu wantai aya kona ni ko si te la tabewa ina nde tai yan makana si wa te tai o muante sikiroi ira wanta ki napa ai kai dari kira pa ye ya bana pa asi wa te tai ma ngai te sa vai de ankoe po si te bo roi ina no o ina no pa sinanai wa ki me sinani pa si kai dara ma sinaki anai pa sinangi ponto umuia idara wa ngai nan sa vai nanai pa kai lau o buo kau makana roi nakatotong ang kanaki anaki katotong te tai na pa tinunga te tai ti sa vai e poni man ai are pa na pondo ko dikini kartona ari ta ku pa to anak ko na tanti nangin dona ye te kawa sa vai kanai pitaki ai awa na kon ari ni mewa mangkane na kana kam katawa ito na si katurua unowa de tai yo ata ya de pare ante mon wara ta yupon yapon suyo na ni mewa ya ki pita te mais te man are te bui mewa tiririki pangkai manin te presensi ni kona antau na kona te bui mewa tiririki ang kana pitaki te pitaki ai pu sumaya kita kau wantai te waraware o wake te pitaki e poi siku narona ari te bui mewa tiririki kiribas te ki pitaki ari kokoroia mesi kata maroaki pa ena karaka kiriki na nawa na kon ni mewa na na tabiki o no separi ka ko wa pa ana mo sinna sa tauta kayo sa tauta ka ri mangkos yai na pa mo sinna tayo ko na naran na patirato e kangara to tirangan ni karau kito jaga tayo na pun po mga anatay ay ta ko ba anay yai na mo sinna ana mo sinna no ake kabini apun naki konani wa ko ni corona nuya nteman ayawa tiririki ani bukini pitakina e pun naki konani corona to si tapi wai kai tapi e aki ka ngai e mais mangana pitakina kon nono wa tiririki ti sapari na ron na tabikia enang konani korong kanne e mais tayen mo sinnano na kan ti tauta ka yung kai mais sinnano mo sinnano ay nang ipanen na tay te bubua abui na vanua ako na ni koro ngai ka ngai aki ko na ni koro ibukin te tay siya ibukin te mane e kaibo na aki ko na ni koro ibukin te tay te man mangkane re kiri te man na ya papak ay ako nang kan ni koro separi ya biya katawak pan nakapungan na tayo ka te man na rin ni kinakina pa ngayon na ba teman na ra persistence o yang ni sumaya na ko wayo ay kangay ganawa tiririki temuan diriki sirang ni makuriroy teka wawa diriki ayaro na ba teka tinua kangay amuan na ni muana kitetakaka kaparawul na utaya ka tetakaka patetaka kay bukin tira yamuan na ngayon takaka payamuan na tara pa kang aron tibew kan tsaka ayu na tima to yona kenaki tsaka wandiligi ay pun taka kaya kire keron ayera minita kaya mu yokwaki apun kawan tiya wandiligi pa apun pendangin taka pare apun kang ikang angkay ayu te politics awak teman na ako na ni kakilia ni kakilia ay kangay ay punta kamimi ko ibu ako ya kamimi papunta ko dito na kaning kana sa mga menauno wero dito para temo dito irangin na ko roy abus roy wa tsaka wowa tsaka tinuwa tsaka awa tsaka nimaw tsaka ano wang kanni ikaw wa ni kapanera korak sinapanin takak panatara e kangaron ti peri ni iri yari ya mga ngaran o kangatuwari ya mga ngaran ayo ay punta kin na roy meto wowa iato kana pa ngai na uyang ni katoa kapanian tiririki inanon tetayay iato ka tepayan ayari tuno wandi ki sa paide naron na to na ono yana ko yai tinimewa
ena dikiriki ona siari taya ni mosin na no ika mai sinai te bua bui na vanua ye ga sen corona nuia ma ni bo na ko wa ke ona ni kai ve e bo na ko ni ko te bua wan bui te bua bui na vanua sagi bukin te mane punsak ma ibukin te tai pangana ya papa ki te tai e mai sidi ke anasia anya ko ai tera ngana bu smayak te ka ona be separi ngana ka paka ki na kon to noa ana puta ki ni makuri sa tauta kan te tai yei yei aya kataratara aya ka vini ai non tewa diriki era inu wari de kana ban separi na kan to te ana puta ki bukin tere irei iya na kataratara bukin tewa diriki e wari de mangkana yang anagi ngana ko ba ya busmaya ki o yang anagi to no wan diki o wan yera ginda papa ki ena in seroi to pa ki ana sira masibura akita wari ring ti secondary kita wari ring ia ina nangi siap tira ana diki kata maruan tire ire ena sia sitangi ni meni bukin kata maruan to tira ara kirini ena sia ina non to no wan diki mangkana to wan diki ina ikoko wasa ba ena ka tebe na kani kai te kawai sirau ang kai tia pang kai ai kana tarani ko nansia e akire ko no watia ang kana ere ke kang ere ki te bari ai chakata veti sapai se kero nare pun karo wakiroi intero ni karo ro ya ya ne na ba oinu bukin ai kan bubusi na ko yata nungura ya pun busi ya pa bi ya pu to kai na ko ya iseti me makin ni karo kwaru re me te on ndaina pa abi aku kurei anora pai bukin na yo kiri be sagi bukin na tongaya tawantai to ngai ti seti sia mai bukin na tongani kiri bes pa ena sia roi pa ni kapani inanun teman e no watiriki idari kinan sa baide ai ko wai angin tetai apun kapayara na pa sirangin tapete bente pa ya temani ai ko wan kana sagi tape kina temani o kanga ia pun nakirang indori ibuku ay bukira tisabay ibukini mo yokor siria intape akin na teman ikaw ko wa pa tirinirine at tinuwa titay tinaya taanti rinian te presens tirinirine anako nuwapi na awa ay kapaniaki wowa timilyon dua pupua wapi na wowa timilyon ay kapaniaki yan kana ko ka ka ti speaker ni kangai ye sia kita mane ai eta peni yang wa ki ka sia kana teutana ya kan pen ira in pupura te mane an se pare tinu wa te tai ndi ne ki ranga ira tanti ama tai ndi ne ki te presense ana se ba te mane peni Maungatabu ai eta yoka ni busmaya en kana pitaki na konu wowa ai na wari ke ngani te kapani mane ane pa man wowa tabun ti milyon na kon si jowa na tabun ti milyon ai kanne sikarawan to paroi ana mane kiribes yari kani ko kini ki separe pa kono korot wa ti sepabai angay na korot wa saki bukin na tunga kyo saki bukin na pa na mga yang uyapan na rawiyapan na mga ito, na mga rigibati, titiberesensi mo ina, siyaki. Ikorotua, ibukin kiripes. Ang kanito, kaniketa, ari ikoroya, naki tutok, naki kamaw namatan tiroya, naki, napuni karukuan tukina, awo siya rin ako ka Boowi, panamatak, pangay, kapanian ni siya iro, ang kami kamta ko pati kapanian ni, ataw siya norya, yare takarat wat sa palawan ari takin na o si tinungoroy takanta ni ngayon pa siya ibukin tira na po si ibukin abaray kiribas sa pare ilang may skuru-kuri tabi ilang kantakin na yataya ba ikonani mga maninga timaninga ngayari nakatay ni kawari kay sa pare nanga may riyan at takawari at takabura sa pare siya bukin ti seti na puni bukin tarawati na ina no papun na no yayo ay dari kina survive puni bukin na paray kiribas pa yung na papakiriki
ana tai te tau tēka. Areri ni a kiripesi. Ni kona ni ka sei tapena. Ina nun te maan ni meua tiririki. Te kono wa niriki. Ai ana tai ngani ntakaka. Ai are ngana tuonu e kono repeni kai roi te bua. Ma ya ki roko roi tiki na run na kini meua mei waina. Ma te kono ua e poni ai. Ni ka kuro nua. Pangkane mga ki ka kuro ki nua. Asa mga uruang kanya nanu ni kiripesi. Ari ka ngai pa te wina ua tiririki. Pare ua na tai te presensi ni neaki. O nua na ana ntakataka. Gana aki te kos ibukin aki ni makina. Iare punta ke te pai ai pita ki kiribas. Tiongura. Esi katamaru aki na kon ni kuan angkai na kon te tamaru. Au kapani sa pare. Ya puni kapani na te pana ni kodiori. Tongkane isipana ko to ye kai ta kini ka amatau ni ngai ai tanti ya ka parapuri. Na punna ke pai nanu ita ku ngai pa ibuni karau ro ni ka turua ai an o yoin ana kantani ngatarawa tina inano ibukin ana pirayu sabare man au ta kai ya ka ngai ya busi ta kan ni ko pirayo te maroro saki buku mai bukin kiribas ya biara ni dan tai nako arabau te mauri te roi te tapumoa ramaneaki ni makan te atua mon te maka ai to paki i rong sinana na sina sinana ni maria korapa se bari ya busi te maruru yo no bira Korapa te sate? O se nga mic ke bisi. Kalau anya on tau der, antai ri kaya kami tau der. Ai te militan deswa. Honorable Martin Morris. Te milita? Korapa te Honorable Speaker, mainnya na kanakwa na kaya te tau teka imsimaya te bira nono na kon na tua Maungatabu ai akari mo te inga ta kamauri na kom Speaker te resistance government te dita ta kaidera winita ai pun tante ya pun tan nora te yo panan te meu makanda ben meuri sa pere to ina ki nga papa ki te meruro yon te ana kaya ka tau te kan kai ta ko nang tire tire ari kata yen ka para te sa te peka te bira te sa pere ceremony kai tau te mena te sa te ya ka ina ki mai tara wati nei no re ponte te bento okay na tata tara nang na papa ki te sa pere ya kata yen nga tara ti tira era tua Maungatabu e ko we to kuri tang ni ka nga ngarun to di ngana ke to menga kata merwana di tai to wana me to wana asi kona to ko we si kona ni kata merwa ke kona di ke tai na to kana yei to tarakin te to mai ngi ta te na kon te to ko to wana me to wana atawa ani to ko to wana te janga na kona nda taraki e itera te bewa ke to ko wa menga kona taraki to kapakan te waki ke to tarakin kimotutun te waki atau artagina kiri kini kapa ki ga ton kapa kiri ikarawan kapara na ano te sati ya monta kalinya ko sinora an no ari kangai to wana atau men na itira tau te ka ye ro ri na ba kona ni kawari ri kia te ka bena mane ibukin jeri ni payo nei ki bakana wo ke naron dari ya sentia kini ayo ipun no sinabe yon na rota be pai or to wana yon na de ni bi me wo looking me wa yon te themes ke te occasions ke ale tenu wa ngan ne katen ka wori ke no kon mo wa ale naron dari te kinda ta te tani ye naron to ngara ri ara putan nama ta tani ye di ni kana kato wa wa ti ke
ika koro ana tiem te tau te aka tuona me tuona mara ri te sakai ri te presidents anti no ai ngane kare kan kasuru wari ya ka wari ri kia are te numa te cases ani ke te tiem na kon si wowa ana no ngane patakan tani nga elang si ko na wowa te ri ni e ko ngane ni uri tiu se kan tuana te no nori to ta mero na no nori te sabe vai ya ka wari tai ka wari kian tarakin ta kapene man tawan itu wana nan tan tarakina at kawan no ide kede ngande mere awa diri dikin te chem ya karakan no yang kaya pen mewa me ina kuran karakan no no wa bayangan kuran kuro ada te bi mewa diri dik taron ne ta ana chem te president ta kai ke ton ratu yang kai kangai dia in awa times te numa ke to te numa te awa diri dik ada ina mewa ke aya anya ya kata yan rawan kan murua bayan tang dia ni mangapun kan ko kian ay nang imang ari ke pa nowa ti to ti diri ki yang ko nan suku to ti maisin ana ri ki te sakai ri te men na to sa ki te tau te kayu pa tau te kana imina ai te pi mewa diri ki ay nang ko nan kangai wo te tai pa nowa pa yu nowa ke ono wa diri ki mewa te tiem na no nowa ke ai te kan ko ra te o te sakai dirian ani kanga tamuin jono ya kata yenda tapi ke te sati ya mon takarinek o sinora tuwana na papukin na no ari kata yenda men kawin de sabai kanga tangiran te tai kanga ena papa kirik ibukin ka kasan o ka kurwan nanon tayin mo sinnan ko wa tawtiya ka tuwana me tuwana ko na ni kawin ya to ya mo sinnan o kitawa ya kain peidi kitawa to tirari karena tapi wan pun nakon tau tia katuan metuan o ina kon ta kitin na bana dia insa inun tia wan di gari ante petai kana ya kise ai pita kinun te potan nama ta kita tira kon naki ke kon naki corona non dari kanta ngai ciron wa yo kata yang kan nangan dari kita tai pa enang kon ari kin dia insa kita dia angina na dia in kon to paki to kanuan na mosinna no kita wana ana iyo ni kata meru ati tau tia kata wona meto wona buki ana potan nomata awan na meto wona taragi na iro rai tau pa kangai ye ita meru an ke pare kangai kata yang kan kainan wa kita ki takati nuwa sabe baile taragi na meiro ra ko wara ponte tarun ya ponte kina bendara ara tua Maungatabu ani to ana ngapun konan ko ka ke kai ponte tua Maungatabu sa ngapun kiriya ra potan nomata awara ye ay ko wa te kina te satin te betai na konan mangangapak mara ta pun na yo kanga te pusite yon karawan na tua Maungatabu ana ye ra tai mango kiriya ra potan nomata dan chuangi atau dari bari pun tukin te tai terana arun ta kauwan war na karawan no te sati ya mon ta kanine kana to ye te bitak ke tera ke anya re pun na kon na potan nomata ke mara kan tadi ngan te yo sina pusimaya ting angka ibu kina bare ana ye ra tai no kiriya ra potan nomata takawa de sabe baile kanga oina ngai si startara na kona ke o strai tana na pata pewa ai kai tadi kira ba ye ya ka korowa onowa ana didi ke wo ana tim ai di bos tabe wa ai kata yen suang ya ora kan si kan kana ye ya kona ke ndeke pasang kon koran na tai pa ye ya pata pewa kana aku nanti ke onowa ke ya ka osi ya ribo sa yang nei saber barabu ka ngai ya kring merwa ka tayin siente mesin same barabu ka ngai kring cerita me sasan dinano de saber do siguri apa ye na ba ya ri bata ai pun na mi pai tanti mangat cek ani mai ta kawan war me kabara bude pai kata yen suang ya orang bana sen me ta ya kinang kriye kai me suri nga pagi yasan nori ya ina be apa isna yari isnanu gitu ay konan onowa yari ka wo ya chem ye ka prime minister ya pun konan be not no limited ke
Ngayon iskatayin kasi niya pa yagi wawa na kataw ngayon kain kini ba sinang karawa. Ara tua ay Maungatabu yang ini kakawag ba sinang mga bun kateriro ni ko kuruira ma apa ke toy dari kira. Man jogukune wali kita sabay na tarakina. Ayay apa Israelu. Terus tuwana kos tuwana Finland ay pun si ono wana lidik wana tiam ichup aka ginal ay nakangastalay abe tabi wa pas songan dia kangasaki saki ko ko rai pun singay na kain kidibes sedang pun outstanding me tin naratua ay to na mga konan ra to ni kami nga kana nuri ra kain tipi ga ba aka gida ngai naratua kain kidibes ke ay nga ante tebo to ka sabay ang iya santiya kana awakan itaw pa nang kakawaki noran ti birayo ba kani kasuru ya kan yare ba pun open kan ti meroro to kan ari kinori ya mga ibubo kira arokorak may to ba an ro yan ti takanta ngan busmayen ti kinon wayo ibu gina ba to wana kan ko kerik ibubo meta ka penaman takawo ibubo meron ka sa akin doy tabi ro apakin di kira arara anatay ti tawti ka tawor betawor reri matata roetan ora bare asa kana yo esa yo ay pun tawti ka na ba kana mino tero ori mina ke ayo anang pun sukuna ba Kanoan ti taka tinung bare sila pun nagilikat ke kaya sa pusmayan ta yo bare sila pun consult ara rapotan namet ke tira ya ate takaw are kay tarakin na ba kay dari kira kaya na pa kakin yang na matapat tabi wa ya pun agyasar abon pedestrian sila ben karo ko ari pun nukwak ke ari aboko abon pedestrian sila ke yang na patabo kan kana mayari takangaan ni tarakin ti tira Yono dita yayo si sekarang apa di sati yang mentakar ini pai tahu ba ilang ni matai kita pun ko wa bukin ada pun di sati men bentuk ke ya kata yang mana iya ana tanti ayo ibu buki ya tanti tani kai dir ke mari pun nakon temen tera na nonor ya dia pare sakaskuan nakon ti temeruru me na ita tahu dia kas tahu ro semai ya tu kena kai sebai dia krop Kurapa Timinita kanga tarane yake akan meroro aya tesari de mana karinya mai menos anrol gere metabai en kurapa savaira ai wagon nan mena au tauran terra hi pandagara ka sanga kitete yon de boye amon de rawak savait pare Onen de tua no to vai se te vai intakakap ke pange karikaki ai karikaki be bode ya se vai pa e bota ki me bes be da por no ata por sa ki do wan te bon me ta ro te na makai ke ta kan di se vai de ai are kan ne se ka te no ne te pa ye ha por inga ki roi a te na ai a se ide ba ni ang o ya roi pa ta ti bitaki e se o ya pa negaro de survive minte te garata ko minte constitution convention as ba survive ron ai taki na mai na katrori ki mun minte maroro e wapaki minte pa tarakin paterakin John nap ata pa yayu ngas ante survive amon ta kawaki yang pa enaki nang ini man tuwari inabilities pare orang kita mau survive kan orang ni man ay bisa kita lah amkos pakotak pa ayak erik para kota kita oi kan jerat andai kita pa tuan di example es nori tuar makos ibiribit ibundang ko ni mania pasikata ye tu ko te kanwa ke te menna ai te wi ai wa wi te ya gi roi di survive awan bugina at 12 years is limited engen kan ko tara do di ka to bung ngi engen kan ko ya ko roi pun 12 years to him aye bugina pa tu ko pa ni kidan te bodan na ma te survive bagan ena ni nan to mata survive aya ki roi ibugin arawat ya isikan ka tomorrow we can take in the bar
Gana sinonia to pay ka tagi roi sa vaide. O siria indo ko roi na ai bitakina. And roi really na ko nyai sin wakina. Sa vaide. E tere. Manya karag tisa na pagka kos. Aman te karag o wari mai sa vaide. Pa ana tuam te peresins. Mentenua na kon wo. Now the parliament surveyed. Menawa na kon no diri. Mas não no surveyed. Pa na din do no wen aro ya tangi de pasida yang oya. Ni no wo no di surveyed. Gi awan surveyed. Aya pun nangani ko repete atene makin. Be akin ko. Aya ki pole ngaki. Aya ki roi. To ake yo surveyed. Surveyed. Kita kinak pa to ake yo. Ena ka wari kia. Tika beneman. Surveyed. Punia yangana. Ena wari tika beneman ye. What the baby? Kake atiri ni surveyed. O ake dapat tika beneman. Bagana te ko surveyed ako ya bangai ti. O anyangana. Oh, wakil tu mun surveyed. Pada akhir ni tu hari saya nangkai. Beneran ni sekarang nangkai. Mati bibit ngana ngayas. Nasadaya ba pasaki the cost of saving the fact that kawaki tawagi dauteka minamat. Okay. Surveyed. Iai anak cost ati tawagi dauteka ni namat. Okay. I tahu the cost. Apun dia ni surveyed. Okay. Pada bayam lokawak. Surveyed. Pada dauteka. Ena karawan non te bodo damat. Ati peri ya te ayana gari ari ya te ya anak karawai ya mau buku damat. Angkat yang dapat bagi surveyed. Ayakia ayang amata. Nuaya ko ngangai no. Tau wayu te ya. Ane bitakie. Surveyed. Ya itu waring ay surveyed. Pa ya kiri yang semua yang kita kos. Tetapi dah surveyed. Ibu kena angko ina kawore te kapenaman. Ay ta wari surveyed. E wari te kapenaman surveyed. Awayo te wak apun iana roi arawak surveyed. Ada accountability. Pangadirang ni mana antai ta ngai. Ya ini accountable. Yun ni nak. Kangai ya bapa kita ini pun orang kain dah. Nangai te ya pada ya limit. Ay tawa ena buka di kikang karo ni tau te ka do garing kan kangai nakaro ay ro yaman da payong ni no ki na kon nare sbai ngai sarai ngai iswendi ka uten darai mani to kora ki antibiotic me te bodu ka te kan anu sire pasiten wa diri ki sbai nan te parliament in usira nga I don't know gari bisi ki dai pasoni hote me tau pa ki nga anga karo ta ki and know what he body nada aika awari de survive the one yang survive ada taki lagi pa bukan tergayo pa yang inangan te tau terra of the day ana montai yang ani pen na musinan surveyed e aqui con ani pen te musinan e aqui con an tuk surveyed ya mga surveyed ki ai tau ba anar na sataya pa anar na sunya kin taino pa ngai do ro ko de na musinan no ako na ni kapen ya para kana ngayan ba puin ya ko ni pen apo dei ko ni pen ngai ya apa ke di surveyed be ani pen do no ki suwa diri. Mas ito yung make sense. Undermine tiyak ni kuwa. Ay tau tani namata. Irin accountable. Ang kaniyang napapagyan natin. Ay akirori yan. Yung tiyak ni waki. Survive to one day ay norin tayo yo. Ewa de sira ki
yaki kaya ka ati the bill you survive okay panganaru na pia pa ato ayatu o te sira ke atu ai ni kaya kaki ina apply menta bongira ina apply na konde bilis yang ai ke nak ina apply atiraru ito ko ke ake pere ite ingani ha ama kandu survive na ka ngoni ma kandu okay ande dan sira survive ai kaya kaki to ye yo 나는 이번 달 가가로 지지 방안이 약이 다 가가로 여기 다 집에 가로야 얘기용 받으러 갔다 있는데 하긴 예 매게 타이야 배야기 파스 안에 빌라요 이루게 막도 고라키 아게 아가라와 또 아게요 그래서 사기랑이로 아게 아무는 오고 서바이 예 이만 운다 오신지 예요 어느 분도 오고 너무 단테나 ayo te bila waga sabai ya ki rori bukin rawaki ya ai achura ya bukin nan sabai akia kaya kagina siya tu zoi kora pa sa dia karne ako si kunti am ay korap ang kan sana ko narasa merori mi te mi te bukin janon rai janon bol mikari te minita ko ita tarika speaker ko ito ko me werk nanganay auta ingay anatero o wi akan Christmas o wi na ba sidaw tiyaga kay timinita ngay mentionon menko ega ko sina tara menko pa yusmeye ya kan bungi kita sa kameo ako na wa yusmeya ito sa kameo me menko iriain daratara na taratara te gribes dara menko kesna kate takay pangaki pakairan takaway enagi kay dira ona ra kenan nun tiamet ibentara na anamoni meroro te seti ya te pekato ko sa iyo men tiusi ete bento ba apun mo ni dia mo ada pun mo ro to kira ai tara yang ane pa ya kita kakaro karawan tono no yo na kon te so Maungatabu yon manin diniakin te persistence igarawan tara na kaparapara ti seti ya wasarak ay noria pa yang anira Kanoan the new millennium yar ko kilipas sinanon ay watabun tenga ay te tiruro ay ka bo inanon the millennium ngai wapen ko speka aburiri dapakaw ay kaki ang kuangko ona na pa ay aki ang kuangko pa Kanoan the new millennium kanastara te meruro o ay kai tawa terua te sati te minute men moche pa e katene pen kapara na ko roi Kanoan oni akin so Maungatabu yo ni manin te persistence o ananaw na natay inanon to na titip yaki bura niya ko met sati meronos pa yaki ananaw anatay te persistence dono no yo ya kenano e pon suguna ba pati wi me wo tirik me wori ne na tiem pa si wo e na na wona ri kin mauri ma si na tiem wo na no siba ka ya na re karo ke re tenua ita pa na ita maro ang kanir ita kana ana mero rot sa ti mero so bangko pa ya kita ngira ki jame da na sugun kai diri ni karo ko tukin meon akastrana ba dono no yo yak e ponna ke Paya kau beri kiri kan tiam, masih buat tiam. Yang ayah rakang asal puro ini yang, maka nuan na merurut seti menunus. Sebuto kari kiari, itu peka mentiusi. Merun seti hari pun na kariu. Pun kanuan tetai, teperesins. Kanoan tepo kuma kanoana. Kanoan na tara te kiribes. Nanun bong ay kakaisina. Ay karapa teru
temne temen no moche bare awan sina ka uni na no rek sina gi we yon de to onor ngang e pa bare anaga ka te tau teka ar sina gira te potan no mata a te potan no mata ena nga anarki yari pon kanon te meroro iga intai no we na meri ya kain ta kaitar ko bagi ko ren songira patera sina tekin sino mata pa yonera apo nanero e no mata te seti agarne gi mai tiusi tera na kanoni mi ibugin taran kiri besintai kan ino mata mas na karapi no igai ona kaya kate tau tea arori tera ne tera gi pat wori te kapenaman ngai ru mo to wori te kapenaman punu mo to wori te kapenaman pare isa ki tenu ate interinерine gepa ai si woa inano nangana ki nana tiem te presence at te wi me wo tiriki kanga ana sia inano nana te inga puta kiri bes non te wi me wo tiriki ai sa ki tenu ana tiem bai woa nano na sa tau temne no mo sipa e ka wori ke ta kapenaman kamu nangune ki nangami ta kaitara ta kapenaman e pura ta kapenaman e kita woni kapenaman ni ka puta ni mo sinna ayona ba itau poto orne betianga ni ka wori ke na pa ana kapenaman te pota na ma tare kam timbe to nune kin segnano na pati ana kos de ana nonon di so Maungatabu seti mentiusi anggo Kanoan te musinda sia Kanoan te musinda mani pun ka para ti seti nanon anap mo nanon na pena atiusi ate pentopa mari ngai temenna speaker ai nang tatangi res na rin ko inanon wake ka bu the new challenges ngai temen na inang tatangi dia pa atau opportunity ari sinanukuna awatok wangi na kana kori kungura dia sariri kungura dia na bate ka tururo angkai oni ya tetek temini da tema ma ka tipitak tema ma ko batok wangi na sariri pate kapai ani sinanukuna konang kanga ando ko kiripes ndamana ka tamaro ngano ko pudi kima ma kuna ni kau tata ini na mereka kunam puisi kuna pen narum, era patirong noro, tono noro hingga idon doro yang kai. Pa atau roa indi nakwa, tayen kakatai, ita ku tahu gua, tahu tigri besin gua, pa kanganga. Imna tua, na tahu tigri besin angkai, nanti milenium, nanori, nakatai. Karena secara kiribes, ekna ndoko ti gripes yon na pera gripes arin na kun na pa arin na kun non to poro wa na to aka kama nanuna kan gripes haki na maka tayin wa ke ka bo ki tayin rong ka nga ina piu ye te gripes ak papuntan buwa kana pa igripes yari e punu pa kana no ayo era sinago ni pita te sua Maungatabu era sinago ni bisa ngai rang kai turoroe yei tabuna siripa ki yei sat hari pun nam tengo ki korote Kanoan de tau sua Maungatabu yo to no yo nam tai tengo rekin ena pun pita ki turorona me turoron au pun nangania panerin na ko ya pa wara ye kiri bes na kontai kana ro kana isang ato ngati pirayo pa kamara ya ki parong hak mente meruru are angko koman ngan ni kai to kono bangairu ya kai pun nangan na matay na ay ina songa ina tete ate kiri bes pa kuri ye kya yar ngairu ta mer kanon tipitak Speaker, nakawari ka umeru pa ibon rote kindo kukuri. O rote itengari o titeteron ka kaitaw. Pa ito ko bayo te mana garori na kon kiripes na kon tay kana roko. Sa kon taray tan kay na kiripes na kon tay kana roko.
pa awara inanon tono wan dirik ke bangin na tangin na tono awara yai ibu siya kiribes kiyak apon mamiraya awami roya ay takuna pasikoran nangante tiyang ayo pa tinasin kiribes sari ang kuana kita na kiribes ari kaya doctorate terari kaya pipa anang pun suku kiribes onang implement sila pa kauya riangan na kiyan paano yang kan pa ya withrik emetiro ari ka nagin na pipa para nang buburake ari asan to ko pa nakita na kiribes na kung kami na ya betira paano pun suku ya payay kay ako nang tarayang kan kana sinangan na kita puyin me ono watirik ay tako pa ono watirik nakita ko mero ono watirik ay tako pa imenira da pakaw ay sen nanaya ay yerian ka puta kiribes ay anapun ipita kiribes na kunti ta maro ay yari to pun kakao kaya sinagi nang tawanin nakikanipita tiswa Maungatabu ayo ay tako pa ayo anatay tirurun kiribes ay angkay Atiru at the new millennium. Pa, sinakaw ngayon, paano na kumena ba? In the politics. Anagi sugu dape yapetira. Nana kome. Kampon noria. Ipon yawa, tibirina ko, nantitaw tiyak anak ko. Erawat ay kabura, yapi, pawana ko, paano rin, tibe bayarin, titaw tiyak anak ko, paya girori. Hangin ano kong sugu sinan. Panura aron musin te tautea ka ya girori aure ke pa kane ipita ki te so Maungatabu yo nokon anga yai ka ngai tangi dia pa neri naro na tonu wandirik awu am tiem pasi u am dai ai tak ngai ane ena ka ngana beti kiribes ari eta ko pa ye irona terape ka wa konan pita kiribes na kon ta kapaya no kidai ka yare itau baya kakao kina nora sinaide taya kakao kina baka na sinang bita kanon ti suar Maungatabu ano anak kita kina no iya na ke may maina para segi tepe karo kayo kakaya kindi ki kapiru makan me ureli ni kire basin teta yaw ako anderoy kanga nga ya itaraya na witera ngana wo wam tem ko gi karaka ko gisuko ni karo kaninga ibari pun tebu me wo wana aka na tarana pauno watiririki eroririk inge ki gosa pa ina pa ina kininga yana waki toy pun kanon teka wano sa patient sa toto ni nanora sa karo ko nanora ni kautek kan uno sa kaya kamarati erori ti toto na kindan sinariri ni ran kakao kita ran kiri pesin ako ndai kanaro atau ini tagna na bangyayo para kanaya nanaw diniakin kaya na tim de seti bono watiri ka u watitim kai ino ko na ba yei te speaker anena ita ba pun si watak si taragi anayong te seti mentiusi pakapayan kenanon na ay ke apon antay kaya nga araya ba anarinik nato antay ka ako nandin ngayangan tiruebu yangan tiruebu pa na din ako ba sinampun nora yawakin ako to kangkang diga na karivirivirik Kanoan ay miroro kaya ya vision ay na fulfill payangan kapaya kinipes na kontay ka na ako era pa Kanoan temi era pa Kanoan na nakariyo seti mentiusi kway tatarika tetaw teka temi na moche am kaparano kon buto kaya are kurisa na kon kangay sinangan tebutan namin sinangan iya kain Arab mo angkan ko tunuro ye temeruro ari na ko mirun da kaitar era no kita tebutan namin ta kay ayon na anya na nom da kaitar ngaira emoni po imoy rura tebutan namin ta amaw tara na ba kain da kaitar ba ngayang ampun papahirin pun etikiteta aray pun singgamina ta ngaira titaw tek sipon ko kaya na kung tebutan namin ta pa na bayre ya na mamiraya
Yari, era pa Kanoan de tono no yo no konteo sa mga speaker. Oh. Nako sa meto ko weng ngana no. Toro pa na ore ito wan tay na kontiri kana no. Ay ngana pa no. Na konting hapo. Yon na nakatauman eh. Tetaw tiyakan kay. Ya kamering ano pa nang pun na punuri ya kaya kana na siniburia o katauman. Ya pun ya kamera na ko ina pendak anagon karawa. Ana pun inuia. Awa ngaya pun dari roi takatauman. Yare ina mo wa unte tawroi. Ate taw tiyakan na bayo. Siben na ngoi wa ngai ran te tawroi. Yare say ngai na ben na konting abo. Yare pana wa yo punto paran katigiroi. Yung mo na mayroon di irong kita spiga. Te presente ko ben midan ka ben ke nang darangak. Am katauman. At katauman ya mo te siya na be bugin kiribas. Yare. Te kaitara. Nako kipikime. Kau kiyang bugin. Lantukin detay. Aki. Ngai. Enes luroi au katauman. Rap. Te meuri te roi at mo spiga ito kikay. Kenapa dimenta? Ara asa marururi minangan pun disati na baca mana mekteroti ini no tiang pol firma katakan disati. Korapa, Honorable Speaker. Pun kakawaki. Pas nang maginaran meruro. Kahit ako mauwian de meu. Ako nan dari. Kari kira pakain tepong ayo. Atau si sa kami ura mo. Na meron te bakantay ay. Barang te meu o te merurung andaran eta bukan na pera mo ni meuri. Honorable Speaker, sa kakaitaw na konti sa tiya ka niniyak timan bundaw sa tiya metaraw tininan na napira niya usara kinta tayay on na nam wagin rari kangan kakamaguri kaya ataw pa tamero tay mo ayo Honorable Speaker ngai sa tiya metaraw tininan no ay kabraw prin kan kawin katanon kawin kun tayo Honorable Speaker pay yag mo puto ka ano Taong sa team metaraw tayo no akadinek Honorable Speaker. Ayo bugin Honorable Speaker. Ta sila mo sila giroy patirate te isu. At kaya nakangay. Kaya kita awat iririk. At tenuan te term mani no. Tatangira gili pa nakapakaki. Ta is te yawan. Me ayuangan ko takilaki na. Kita irik. Ano ko na rin tamero na ko ye. Tay de biras ko takilaki tayo Honorable Speaker. Me rongo na metayakan na ni Joan. Ane sa gumo pusmaya tayo, Honorable Speaker. Tama the principle as seven in Menayay, as seven in Gantering and Oyay, the democratic governance, and a foundation, Ratautea kayo, Honorable Speaker. Taro na kayo na Oyay, kangate Tauteka, a Peperiak, o Anipurikaki, puni mayroon to vote and nominate Honorable Speaker. The Tayas sang Anaka to get a term yay, and Ratayas, Snogger the vote and nominate, Panarinera. Ina mga kwata ranura pa tawroy mga nganira toli mekinaki ngon darebina keyak sinagi riyai tagar maro mangkai ke ton ro mangkai pasinogi ke sinagi yoki sinaka kamau ringkai bayar tarare to bota naba ta pas tau noki ke sakita noki Honorable Speaker ibirayo Honorable Speaker antaina kwara ke kiyai ina pun bosi sisiraki ena ko nan ka parana ko kai Honorable Speaker ena kapara na kuat te kapuwi constitutional issues Honorable Speaker tuwa na mo silaki na no te dari kami te te birai ka ngai ai nang tugin ngai meong tiau singan ne yu kana ya pasti birai yu awa teririk ke ono wa teririk parengai sa mena ina ara suang kai ya sinakono ko ina no nang kai sanganaki awa teririk detay yu sa tagilan mo ani na ko ni mewa kata ono wa teririk Honorable Speaker o anan kan ya katena pete silaki the legal question pa awang kai ready gini takatakan kai ke ayono ano mo silak de Honorable Speaker tawagan de silak e makangai ayong kai na kapen term te taute ka ayong kai ke ya meuna re te term re te wan re te kapen kai pa ya mga ro kantani nga po asa mga muanda pa ay mga temuan term ana wagin tono wadirik ayak nga kan meron kan te rina yang kai
ena mga extent pa yesu pa yun wat diri ki tongona te tiom kai are na nona mga iri te tiom mare mina honorable speaker tende rari te pira kai ya ko ke kai honorable speaker ara tau tega sinarang ini kamu mo ye patuwana te tau tega erang stable tauwana te tau tega erang metai gira inte betebeki arun narawakin ta ina te pai e kamatua rari te nara tau tega pon te magoro roi sua ya te sua Maungatabu as maguri yang kai kita as mo yang kai kita as kamarani yang kai to honorable speaker api me wan ngara di gini no met apun nakiana beto wana ra kangan te kapeni mane poni dia te waki ngane yang ora te kapeni mane kukurein amagurin te bota no meta e bugin ana tau te honorable speaker ngaya te kapeni mane sakde sira kita re betara te terari te kangan angana te kapeni mane bugin dineya anti no nebe Maungatabu honorable speaker e pon dia ngane na pidira kita kapeni mane ye ngaira ta ante sinapu to aya kana na rogi misin bayangan to kitirana veterana ta the fraud election ni naron te wagi honorable speaker kana na cost poni Kanoan honorable speaker sari ai busmai ges mon wagi na rinda no konte osinte honorable speaker o ye te men ngongo ye te rongorongo are kango ta utea kayu ta na ngone ate suwa mangabakari kana tai honorable speaker Oscar para pas kai tau honorable speaker pa e mo mena pe kai tai gano ai kaya ka te presidents sakit tau lain korawan honorable speaker de tai era gua ye te mo koran suayo awara watana pa pai ka kuna ndiki mina honorable speaker awana ngi kina veteran sisiraki pa e kanga kan de tira no tai kararu honorable speaker Tesua Maungatabu asidine se kita te moru suas kori se serari si enani ke kai honorable speaker are pun tesua Maungatabu de tayero ko yo yai awa maru na be kana tabu ayo rai te katuto erang kirari erang merah di kai but the constitution dai on nasional ya the election ordinance the election act erotaki election of the presidents ordinance erotaki na honorable speaker ayo kiri na ba rota ki naika na konda usiraki aki kati ke wuwa ki honorable speaker bona no nori ano taratara te te pira kai te honorable speaker ande tai yare kapata ki te suayo te na kai mete kana kai ate tai yane mount te usinte yai te mana me Maungatabu ayo yani ta kana ta na kondo no wate riki honorable speaker are na nona bangane pasti suayo ta uan waraka ki sinanga ki paka mo watenga wapina wanu kana eso au calculation pa nang to ki mount te usayo wapi tenupi honorable speaker ayo tara mo hiro au no nori na ronte te pirayo ke waraka ki ke uta kira ke te nayo ta uan kan honorable speaker ana tempe presidents para yo kan mga ron te suara to wa naron de ba nori e meri ai nadik taranto de sua Maungatabu honorable speaker sarara na ngai rapate de sua mel ari aponi pitakina ben kaya ranon dar tagiraki no nori na wari de honorable speaker wana tiam na te presidents enang do takina enang ngorano no ai mangono wati dikina nangkai pare sakana wari stau te kana ki engai are na tugin na wa te riki asa mangone mina no ke to ni meu ke to ngara te buina erang ipitaki nganne ara tio mai kan ani ngai te tai are ka bata ki kai te tai ka ke pa disua aya wakina sagi wona ni mangata ngai pa no ngai honorable speaker singar wa ye te bes mangata yakin to te rasa te yakin no te dai mo ayu ake dai mo ayu anra ro honorable speaker to ay sina betakan tani honorable speaker are to wari ke te terari te tai ni mentenu ana kon boa e parece boa te tio honorable speaker ani no metan te bota no met awani te bayarang ka awa ki pa era kura te tai asina ko ndoki na ko te rabota no meta pa na mga suangira pa tau roi nangani to ni makinaki na on dare mina ke aki ang kana aki honorable speaker asina ria ni kurei
Ang kanata uruay mga nganira, sinagi kimari Honorable Speaker. Ngayon ang kakawag kayo, Honorable Speaker, staray na ron ang kay. Basta po, yamuan nan ko ako rin pipilin tawagi. Sinapubusi. Sinapubusi, nga binabata pubusi pa. Taray yaroy. Bangay ro. Tetayaris kapata kita tepirayo, antay na yun. Kay, saro ko na ba? Dakanta ni nga, tagtangirian ro ko yay. Saro ko na ba, dakanta ni nga, tagtangirian to ko yay. Saro ko na ba, dakanta ni nga, aris po ni perin, botaw niyang ko yay. Pasagit. Ani bugin at meron ako apera kilipes Honorable Speaker. Honorable Speaker, ay kay tabi ko meruro. Kaya nis mete te bira wata kira kay tuno kon suami ngotab ay nangis. Kon ya suami ngotab kanay punya itakangan. Ako an orya. Tetayari kon ya te suami ngotab Honorable Speaker. Ako ata yan na pa na rawat apay. Ika na mga rutak. Naroon ay tagi na Honorable Speaker. This one mga tabo. The document is a living document. Ang nga ito the situation na Honorable Speaker. Taka Boowi, kaparan ako pa yay na purpose. Kaparan ako pa yay de kanta ni nga ay sa ni kavenia. Inano na ay nakunan dari Ismaya nanon to putat na meditay to na Honorable Speaker. Ayari Mano tabi kay kan de Honorable Speaker ngay sa di may taraw tinay na ngay sa karpok may taraw tinay na ngay ay kakarpa kwente meu kaya nganay na witera magure teroya taran mo te biran tayo Honorable Speaker pa yaki mo yang aroya Honorable Speaker ngane wata kire ka kapata kintay na ayo ngane yaki mo yang aroya Honorable Speaker au putan no mata kay te buki Honorable Speaker kina pe mo yang aroya karapa te minita te moj na meruru ari to ko patawa yey tirani na noria ari punin na tanda ako o kanta ni nga pa peka spay kay mga spay na tanda ako o noria patira angana noria patira mo ngoroy yey naro na pa nerari na pipopoki mo tita ayo kanga punara diwit ararari ara spas karoy de rayo ya na tata kabara purin kanon ni meruru naro na pa yey te spana ko ari skota na nora Noria pa yes era bata ka mau ta mo tay mo ayo mo tay nang kay ata sagi mo pusmaya te birayo ari na ba sito ko yamo karaba Honorable Speaker Karaba sati ara samarore min te lidan takaiter Honorable te siri lambon te sati de lidan takaiter Karaba the Speaker. Asina Reisi tenan meroro ari asan mamakaki yon te tonono ai mona me ara meroro yon anono te Kanoan anono te sati akarine kinarone esen kapara esen meroro awi kawai te Speaker mikota ara kwa yon tonono ai kawata te tokwa wan karautera pa sakina be oroi ni yang ye ai si kan nalai tabe wa meroro pariasan mamagak tabe wa tenan kwa ata si kasruan dik tabe wa ata takbe insrein kasruai kai to de sete akarinek temenmente terawatin teinainan pa esen kabarana koi tera tabe wa kangaya es tabe kai te sirak ba ena mona kimeninga ikaponganan tono noai kanena pas awan ngane ai kira na ko metenan sisirak ekar arawat awen kan ikan mon to mon meroro ikan desa yon kainan the consultation kita meroro met potan no meta oscar of der na kon desa de yer na bire ai pare ya kamen tekin sinagi sinaben tekin yo sinagi dia tekin pare ese makara yan de swame ngota paskunan no ne te swame ngota me ngaira ay ka sasano ni mekina kilo yara potan no meta naron makurun tiswa me ngota po yaman takakawak ete kan ana kain takataka kilipesa yaman takakawak pataka penien di tata narawakin tau te kay no meta ipugiya bukin na kain takataka ki ngaira takataka kay tamane pen me ngota ay kay ay ana pait potan no meta ay irang kakay tawana ana kaya kan kwat beresens na kon na beto no te bira no nonon te swai mo ta pare mai mai pe pun nangesan ai pa itu potan no mete ai es ngai resna te bekara yang oi kai
Yang ia bukin nes to ia pasangiri mo pai kai ena karawa kiroin perongaki. Meroro tebe meta bota no meta. Awari ye yangana. Ai ye ne bebira no no bukin te so Maungatabu. Ai bota kira kin te mai kana ko. Ai epun karautera eto mo menereiter. Ai karautera ye te tautera. Pekangai sis karautera. Pasu to ia papunia ia kantaninga. Pasu na karawa te papar. Para tangkai tenani yang bukin mangari na nuan te so Maungatabu. Ai to pening sikiroi ta kantaninga ane te speak. Pasu pondin ko akena konta botan no meta. Ai are to ia pasu na ki meroro akina te yang way que se busmai se nana ba se toinia. Sky to te se te akarinek na kantaninga ona kataratara. Spangara, ane spangana, skadinia ye. Me itaku ba, ari ara kwa uangkanya ako patera ngaira arun kawain, unien te so Maungatabu. Ai ngen ki ye makar, yan te so Maungatabu skuna nune ye kai, inte mai seri katawaki. Itaku ba, kanas pungarawani o ito ye makurun te so Maungatabu ito sukona andra. To ina ko nandiye ye to sina kasa te akana ikai. Ai rawat ya sen garawak te tai kana. Me ito ko bang kana sab ko kwa takain taka benien kakanatun kain taka yon kilibes. Ito ko bes ponde mondo kiriya kain kilibes. Mere yung ka arawat. Ana yung te sate ya kalinek. Ara yung ngaira tante. Pa ben ni ya ara yung patira ngaira ara kantani. Oriki irang korokora ben korokora rike ye yango ara botan no met. Papuninga iya ay kana riye ni beire te kan takain taka ang ay seberoro akini te kaya te tai ay ane bukin ne stay meto na rakwa wasene raymond kiriet botan no meta kana sabus mai kai nano sabus mai ta kantani ngai ngai res tangiria pa sina pun ko kia paganaro na pai ta kantani ngapa stangiria benang dinanoaki menin na tai te persistence ke menin meon te manebel Maungatabu awai ta ko na rakwa wangaira pa sinakasko na konta botan no meta sikulan karakari yara yang ntain tetayan ayare ekakawak o kirakin mo te botan no meta imain nesenang kasar bebeire narun kaya to ya busmaye te tau te kaya se bebeire ano ya busmaye to no kaya senang waki nanuna ang ay sangiria pa sinaki mo we akon karawe pa sinongra iroyomet ara puta nome narona are tani te peye takawa te speak yon te tera takanga nara esen dekin nana te rekawai erang kalinek resen te imau erang kakabat sekitangira benere kete takantaninga kita takanga eranak but the political entrenchment are ingana ekunande ki ron te menna Asaki dekin na temen na pare ay takai stekin. Yokunan deki takandani nga naron niya sa nora kindap tabiwa. Ari yanang mo yung aroy te ari yasan mo yokwaki. Ari yanang men na tay intero ari yokunan karoy anawaki yaki nang tamero kinto botan no meta. Pari yun mek yanano wotay kunan karoy. Kaya way ngaya ina ngaya sa sanaki naron ko kyokan na kunto botan no meta. Naron niya san Maneaba. Dessa te me mau se te karinek me terote ini nan te menna ina rie te botan no meta kana te botan no meta etangira ana sakairiri are menen ta kainda ta ani na pun karot be be na runa sa noria me mon ina metan kiribes ni karoko te tai aka ngai te botan no meta ngai ikukure na ko awani ani no metan te botan no meta ang kana sana te tai pas nang kawari ke ya tain bebeire bai si wo te tai o yerang anana uri ki deriki pani mewa ke to no ang kai si meroro yon te bira no ni mewa meriete ana kan tani te sete pena karakana kon no pena ki ena si te botera te diriki are menin te tem are meyeta the maximum at we mewo me to ba igen ke tara ke ba akita ka ba pun sukuna ben te wale te we mewo ita ko ba te kanga te check and balance the safeguard yan the wakin daw te kanino me te nga yang kay yesen norak iro yetan ko ro so ano ngata pa ni ko nan te tay awa te ririk te nuwa te tay
ana tai ara persistence si te nu am tai o ye kina pe kana wan ga ngai au ni me au ki to na ke to kina pare bukin ta kan tani ngare ina ta kin suka ki te to wa ke sek tai ria pe ina ri ki per ke ngai e kona lekin te pa era nak the political entrenchment akanga ko mena pa ko ta ko pai pai yo ka ka ke ai menen ai te potan no met o ya ka den terore kwa ki te pana ya pun meta de ya ki te merot pa ko ro ya ko te pe ai pa ya na no wam tai on to enang kan ben am tai ang kan ko spa mga to tera ko mga ro ya ne ya mga tara roi Kanoan nam wak hani te to wana si starai te to no ei pa e kona ndeke ya ka kin ka nga ngai kan taka te noa te speaker to we kan ne ya ka ines na kon to Kanoan na ana no te sete yere pukin na no ei o to wana mo are pukin ya ki to wana tai te tau tera ni ka koroi na na perita na ko botan na met suno ni akin nan dain ara me roron ta tau manen taina pare te bu bota pun mai sin de mosin nano ai pukin te awan diriki ngai dei roro sepun tara taraya ya punang kanga o ya pun nora ki mente te mena ko ya pun na e kanga mente te me ya mga pun kavenena bete matia kan mai san o ya pun te kin na ya pun ko wa ya pun kanga ko ruan nanon ngai da sota bangke sikan kairiri o sota pasi ya wara ri ke asna mapuri mangai akia puren te taratara e na no te speak bangke te sa kairiri anis bangam ko konan karo am taratara bugin ki besa ya na no narun to wo te ri ni me bui ira bui te ri ane ke purena me kona te ya pasi am te ya ko ana ki ron to botan no me te ko na mapuri ai si ya wo te ri awai ngane takantani nga bangki ko na kon to botan no me te me perita ako kate ya pasi ya am ri ako na kate yang kani na no te men nane ni ka kai patera pa ye tangiri pan nakakuroi na noia inte awan diri ke o sa kina nona pate teraro ko kabeni ari tu potapun kana ko tangiri ko orang peni ka kuroi na noia saki tete yon teni me awan diri ki to no wan diri to senang tete yon to ira pi diri to wa pi diri awani saki takantani yo yan de to akin tau tera ai no meta asek takantani nga pa ane sina kabene ya perita am men ya perita ane ngai ngane na dia ni beiri ba menda anaura anateite temane me ngota buke anateite sakairi iria isrei na kaira kinane pasina kaira kin kai na raswa e me ngota bu emene imetara esma kuri mainte ye awa anariri kite tau tera re rinia kite tai to wana me to wana kite bere sensa re rinia me anakora kere ena kaina na tau tera si awa teririk angana arona ba ira wat am kan taninga mena yei inanon am kaini berke am plan ina stewa teririk bukin dewa nirik bukin dike ke mina pa ina be kona na be ande na de ro are mina ba to e po o konen ka po ngana haki am katarataran kem kanwan mi ibukin ki di bes kana ane taraya de are ro mina nang temero bukin ki di bes mesa kina no ba kana ko kumia et te yemen no ta una ngana kem te po nang ka kroa te mai to te men nan ani ngai yo au ko we e ta ba akia puren te tara ya pa panis pangan te sakaidiri pe te vision ina rik pa te visionary leader o ina katani maneka kamain kiribes narun na katara mena tai ana ai mena non te awan diri ka mangai ai kai pai ana ka koroi na noia ni kan wani mi wana wai kai o ia kan tan nga ye rene ye te plan ena pun kai ni sroi mem tai ya ko ana ki ron to potan no meta ai ane ka nga spo pa ni o meri ana kan tan nga te se te ya karine ki no ai pasina rien ni makuri meri ngai yo kana ro na pata pu ni te pai ai kai pai sapun na ye ara awan diri kai me ina nang te meru ari ngana ena no pa wai kai e to wana te tata to ka bona ke ngai kwa ki kani yam kari kira ke kwa ki na kai kwa ki nora kwa kuna no are se ta kari kira ke ane pare yo kuna nere e pen yam tai ai to ba na ki tara ke ai pare kuna ku grei pa ko sen ka venei am ra amwagi
ki ko kami ni mina makuri ka te mero bukin ki bes awan te yere na ro mina kuna ka momma pare eroko awata uroi pahi maina aseta bim esu kubam legacy o sa no babu kin ko akin nang kai ko tangi dia pokona kuna mena ta inda ta kan karo ko e bene ta kari kira kyan asinori ndau te ai kana araba ta kari kira ke ka apun men karo wai aya sai no ne yete to ne te tau te kai awan pun narun to wak e wakin ne menna e ka enora ta punare are tokina te men awake burenan awan to bayana ka o barengi e kuro kon kai ako ko ka bene Kanoan amiya o me makuri oi ro kware yo yeri kanere iri ta ke ai bukin na pere ki bes e na ke to tirati ta kai nga to meti te yon na ki nai to ba eneng kura te rikira ki ya pera pero kwana na reite pa eneng sigiroi o kane reite ki ako ko kanga ko ka te men nan o ita ko ben eneng kura ri ki te ta pa ye na ko na pere ki bes ma kana kura kong ki ako mga uruare are ka te ki mai ko uruare ka te ki mai ke pa ko kita ko na pun yang ko na maman ka te po kita ko pa ai ina ki ko nan te ke to ta ka pa ye suai yakin na eto si mi yang aira ke tan kai diri si rine ina ki ko nan corona no o sinere in ko nan ga ngai nang sikiro ya mi yang wan ke o to wari ro den ta kai ngai nang sikiro te yang ware sinere leisa ai to be sen ngana ko te mero ta ya pun meta ta yon nere te ta ka pene mane ke ba ita ko ba an roi ta ka pene mane ri na ki ri ke ba to wona te pa ya inang kai ra tara yon ne e para ngana si ta ka pene mane to e mani ve ko te mirion ta ka pene mane te bukin te ri ri ke na on sa pun ma tare tenan ka pene mane sa gito kin unu ni akin ni kai e ri on ne be ta mai san men to wona te ri awai na no na wa te ri ye ta ko ba energia inaki tara ki te terai pasina tara ta benen te mero ibukin pere ki dibes ngaira na rakwa e pun te mero mo an kai es wa ki nanon kanga ngaira na rakwa ayare si soi nora roi to te tara to si soi nanaki nanora to nono e wasara ki te se te ya karinek e to si ta penia sinang karine ya re kawai ori ke asen kai ra per ke ya si sinori ante betai ba aman ka kamil peyak ay to ba ay sagi tianwa ay ita mero bukin ta karinerin spenin karineira oriki aray kawai yang ay teman yang anak aray kawai pare teman ni karinerin mangkana si sangani teman ni karinerin yo sa mga pun kamil peya ay to ba tiya kagid sa pun mama na iya ang kwas karineya ang ayes pun na también te kai te speak as sinano kawa ke as kalau te kana te te karinek ari na pira te pira pas to ko mo ana pira Kura diria na kaidar sa merore mina ban te presence His Excellency Tanis Mamu presence Kura te speak ako de nek ya espa mo tay ban ta ya disi banani ngon ka kamau mon nam table makan nam mopis klaka table at council kan mo kun dia usinti kan ngorani ka pen kan ki bes tili tan te kai tarai te kan te tanti ni ka pen ande tak ma pun kan rai te te komen distance minute wai tanti ni ka pen wai morara di kita ngora kan ki bes ka ngora nara uya kam na pen mo ni mauri ako te speaker i kai to bai aria pun sen no banan te tau ta i poto ka te ana pira te sati te men na kadine ke mai taro te ina ade yasan musarak skara pa yana ba ke asan per il meruru yang ke ye to ko korunda ni yang ka o ke ba ya na ngura ki di pesa na pun kasine ki di pes bare te tau ta kan te tai kanga inora te inora dia in punto kante te tonono na kon te tswae Maungatabu na ron ni busara ke te sati mai tarawa te ina no te na karina ki pukin kanga pitakin te
tayin ke manin te tsem na ni esanda ka para si katayan puto ka ti yang wan ya ne pukina ke san ka para te sa tia ka di ke da pira betuana ina puto ka te kasan roi te tapi pa iri ki te tain ka sai roi tapi ane te man ane te ono wa te rik te kaua iri ke na te tain da dei ta ki roi me te pota nome ta ina lo te man ono wa te rik diki bukin karikira ke makuria ke ana kon ni bukin apa pa te karikira ke exit tangira te tauta pa si tangira na betera tangira na betera ita ke te pota nome ke ai te ka te no wangane narunda ka ngai ya ta ya pun ya su kwa ni ba ngai pun ai pun tapin te pota nome ai tapin te pota nome ta nora ana tai pa te tera an ra ko wai ka sakatangai sikavene ni poto kana ana ono te satia ka dine ke me tera wa te ina no ara warere ke tono no ane ke kanga ira e warere ke bari sikan ka pa kari ki te tai a ka warere ke e ka pa ke man nawa na kondo noa o isa ki te no wa te tempa ai si wo wa te tempa ya de kanga tisiraki I pare yari yang wa ngwa nang sukuni ban ti persistence te mo siraki si soran kanga itera pun ka ting ki dipes ye ka ting ki dipes kan ko sukuni ban na ko si ko ta wana bet na ko ba kanga in ko te sakai da ki dipes kanga pare punia ya ka ting ki dipes e kanga te tarakin te taratara ya kanane pakana kwari kwaro kon tena kwa te kwa tawo tena kwa ni kairiri ako nang iri ki pakanga ite ai kanga te tawe ni kidibes ari enang kanga pakam ibune te yangwan apun ke ako na ni yangwan ni ruya ka ni kidibes pa pun sikito ko na may tapon makin na ko re dita kina o Christmas poki ko na ni uskorak ako ko nan kachire ko yon ke o yan ta hindi po na tuang ya kan kini pas bahan si ako na andik ke ai kai ta kai ka kirang ko nan ta kinak pare sak ka tinti kini pesan ke o ya na kin te menai isi taran ka pa kan dikit siapa tatay pa anasya tat anasatat ya ke kwasan mi ko ki o kanga na ke ya wa amawan didik ari ko na ri isarik pa yesi ka wori ri ke ai si onowa kanga sakinora kakabakuna narunay kanga ita peka pa icha kakabak ke ko nang suku ke pa ko nang ndeke amte ko nang reisya nako kanga apun narakati ki dibes ake ako nan karawan ake ari kimang aras wa Maungatabu ibon nang katsiriya na ban ke ake ay irakaro na yon apara kibes yari mo nani akanga si bon si katagen nor te puto ka yan noran diain pa ko sabi ni mahal nang tinamit ani karokon kai ay api ma ono wara didikin kai ay api ma ono wani na onat ke Kanoan ti bitak yarang ni mais hindi ta kinabakana ana iyang tiroro ay po sako nan saki po ro ina iyang tiroro ay po kanga iyay iyang ay kan sikonan ka diniyan to pa ina ta iyang to kora kya po tiroro ay po pare nga ya tanto pa kini bes kay nasa nawakin ako yere sa kang aniya ya tay pa ananora ti pitakin na tay basta sa nunga kinaron na ay apita po na radidik. Kaya ko na di kaya ngayon ko ay nang ako nang bibitag tuwaki ilang punso ko pa nga ay katin na palaki di pes. Apita po ni mapita po niya ko na nibitag. Na ipitag ititay ay pitag itiror.
Tati tai sanora ngaira nanu ye teroro ya bu teroro ya dikiraki te sakairi ya dikiraki ke ande ya na taya to ano ko na bani wota kiripes na kon te tara erang kokor ke te tara di ke ya di on di ke skona noria pari to na tai na ron ya sataya ya piri yon ti chung saki kona ni catch up me te na naru nege te aga tan mo nawana tanda ta ke pas sa kita akan meri kangari pare ya pundu ko te pisak anga yari senang kono ina bantara ya ara suamara ara constitution pa anang kono ana banira te pitak ke pa esa ta sa pitak ai ka ta e ka to ri ki ka to hey te pitak ina no ne api ta pun te ri ke Ake mai mai pa ais pa ai ap ni tapun tiriri. Anye kana ye ka yo ngoya o ka ke ko. Ya kan ni na tiriri. To isa pa time ako na mga kita piwa pa. Ana kai tara ti tiroro e pu. Ana kai tara ana pa pitakin jo nada. Asa din na ko inon de bere na pa ti world. Okay. Ngayari ane yaki na kirang kamak te akan pitake batang koe inang urua rakaching kinang urua ra tua me ngotap si tua me ngotap pun si tua rang kakawa o sibun ti ma toni ka ta uno ko ya kya na kya amon purkia ke ake amon purkia ba ari tapun na pun nang no koroi purikan ngaya pun nang ni ro ya tua me ngotap pun nang ni da pasti me toni ka mo ye pasti kita ada ni kamu mau ye cokora aki apun ngaya aki apun muan wabu buara ada tua me ngotap pasti na itana ko ti spiritan na sinang tarairang kanye impoin kai nalun ceroro po ceroro tuan me ceroro tuan pa kona dia ina pantarai pa kona kabuan ni pai asina kabuan ni pai ngane sakwa ko na pantopai kai nanoia okay asti sila ngangai ma neia ana topa kai ponei taka penien topa te topa roi ai raswa me ngata pa yaki kai yak ke manaro na ristabu ada kangai mani be mai na sina karo ati swatu wana na konan si pitak sinaki kadini pitak tapio na kan neri ko sinang kadini ono ti swa me ngata sinaki ye yono tapio to na pun konan pitak de ngata ti swa me ngata ai ka pun na po iti kiribas ai ka pun ka kan po sina ko ke na ko yara po tan no ke asa ki na ngwe to wan ka nga yo ino kita ke pun na ya pai na ni roi san pun ka nga ro as ka nga ye te ka nga te forum marina pui i kai mo antiri ke pu ke o te sina kana kam ya kata ya kakaya te project fund kakaya na to na sa ikana ko nan willing pas saka ko na naman karayo pa ito convention pantay ya nataya o ya timely pari kana sinapita ti swa me ngatab sinogira te putan na meta hakiarik mataray pa in a time in jawan di kiyay pa bisita ka pa ni jawan di kiyay kana kam tau pa yei pai ka kam nakatamaro ina kun ti swa me ngatab ke kanaan na nun te putan na met hari kin kaya mitai kam ko na nora are yo kiyari pa de katokan wan di kiyay bu kana sak Kanoan pasti yang mo kin mati te putan na met na kun di kiyay bu nakakawa kaya nang mo na te process kana ko na statement day one anake te tayar ko na wa ki me makana te pai pata constitution sa te pai ko kwata pigiana yo na pata kan pita inarang te process long pa pun irang ka pa ana araswa ki di bes ngayari anya kan ya rona mari kana pun te peka pati maroro te peka pai era pan kaya ka kinana pati sati te man mai teroti na nara ana kos na pun nan ni bang kan ni stau pa ya timely ibukin taran na pa pitag ay ka area ni karawak pa mga pusmayen di aya pun kan ni pati
enang wan ai te merini am po ke ai narita ai apu ita pun te ririki ke ta i pita kita veo ai asan karao ki na raswa me ngotap e pita ke ka a ki na parang bukyoki once in a while agari na enai the consultation na tera te poto na unsi ya kan nga point ai kai kanda ikan katere te wana te ane yan tera kakawa kin te butukan te kos ke te sisirang pai Kanoan te musinna no ke sak ane Kanoan te pe sasanga ni merurokin na ke asan kakaiya ki merurokin na pa katamaro na kun naraswa na watap ibukin kaitaran kiribas saksi kiribas na nun tayo kay may kiribas na pa tiruron kiribas sa po na kun tayo ikanaro pare ko kana anwan puton do iti kiribas ti kira-kira meura sebanin kaputo yo na raswa na watap akeri ka raswa ke ta te idarikin te ta idarikia kanjaro na araswa te paipar ngai kan kiribas kairan na para kiribas araswa te ara paipar te constitution arang ni kakawa kirora si saki kakivea ngai ane sina punto kara constitution ngarani ani anta ina ke na anapunia itai ai kastau bai yana tai ka anang dia ini pitak ibuni ka hitara ina pepai ka akona andi pa kakai benako ina nun doro ai kai ai ani bukin ka pokan nga te musinano ka hitara ina pa kanga kanga puni kakai benako taranda te tai ka ma te century se samena ina nun kai yari akan ya tabi wakang au meroro ni puto ka tera te tono no konti the constitution na erang one tan ta kakawa si ari apo sanda ko panan ta uta ka may punsikan kateri ari kani ana te itera ara pate to speak Korapa the essence in order the military ye spangan the bongayo militant the ako the Ibanatake, the Honorable Ibanatake CEO. Korawa, Honorable Speaker, ako yan kada bill no more the bill the bongayo yes you can kalo kawin na brand coding by minoro the Honorable Speaker is a remol muslate ba korawa Honorable Speaker Korapa the minita jakan karotea anin ko ya ke adu berbaya tau ya ke are kampanya ta terari kampanya ta rules are ngana tu ada satu bakat terara na satu bakat te bill are ya ke anatai ndari ya ke anatai sama pe ke ako na nere ya kini betang dia pa isai na ta ya kamu sirana bari ya antes wangain tidiranda nang kamu sirana beteus na nangan na pa ya nerari ere kan ten kabarana na mena ya karau te kan roimi tahan kan meroro ke mi ita barare ade sama kuruma maras mana te yo ya karau te kan roimi wara di arau nanomi kamrap ya ogen roim te seta ba de vira Krapa survived. Nakarawa ni katiri akanga tinano ay kios. Tao ano ko na po ni katiri ma kataway ti survive. Narin timinita. Ay bukin te mamana nga. Ya kura na no na. Ni kante yo antibirayo. Ti seti te men na may bitari. Inora na no na. Ayeta iya pa. Ipon nang intamaro na no na. Ma era pa ito na no na. Takaway sa paide. Nakarabana pa seti erang karinek. May yapara yapayang. Ti seti Honorable Petro atani pora. Yay na pa na no na. Mayawri akam nang indapa. Itaku pa mi. Ipon na tano ni mi. Erang intamaro na pa. Ibukin. Tibira. Tangan ay istaka na ikarauta kayay.
ita ko pa ya po tayo na ay tamaro. Sa bahay ako rin niya kurapa pa namuan na mayroon na represents karinek. Awayo na tayo ka irota na notice sa babae. Kangay pa tini pa na nakabrawre. Nakanako mo po na una makin ni ko mente tini pa na. Awayo. Ipepiti temeruro imtim tiroy itangi roy ti sa babae. Ay turu roy. Yari man na sa babae. Ikarapati presidents. Yakarapari kita presidents ti sa babae. Ibukin na pa, iyangan na itirong-rong mo anti si Kiroy. O iyo tirong-rong ay. Inongura kiribas inti maruro. Ay inakasini kiribas. Ay yakangay. Akataway sa bahay, nakataway ito man na Maungatabu. Yari ka kinatariw, ati seti. Puntariw ni Kowa, may tarawati na inan. Aki ati bayan na nang intabikya. Paya ka po nga na nataya ka na presensya. Yagi ka itaray na Kowa. Ilang ka ni ka itaray na tayo ka sa bahay. Tarawati na inan. Yaka po nga na nataya ka sa presensya. Kampun nungura, nanamaruro, kamunguran na umaruro, paita ko ba siya kikakanti sa babae rin ka na to, siya tanan ni meritua, siya tanan ni kaunta kay bukin, ayo ako pare uwaray iyari ka nga, iya kasi ko pa, hapon nung ura, ay kabungan na nataya ka na presensya, rutag na nuyay, iya kasi ko, hapon nung ura, arabutan na mata, may paidik, naku, tanaya, wapon na pa kaw, na to, iya isipan ako, kisipan ako na, kaya po iso ko na kuya. Sa pupusiya pa atayo ako. Sa bahay, kataway di ba, nakarawaraw ni Peteroy na namaruro mo at presensya. Ang muna, yoki na naruro. Ay kakakamew, panatuan at iwan namin tuwan. Itagin na presensya sa bahay, kangay pa. Iko, ayaw po itabun tilig. Ang kanayaw po itabun tilig sa bahay. Iya po ni man. O itaku na ba, gana tayo next, tayo kinanayro. O yapira na kiyay. Pati pa iya man. O iya pun tangirat. Katamaruan at utan. Yari, ayu at akin na presensya, ito ko ba, ipon ang inisyo yung ukidibas. Pa, iya pun diyan katamaruan at utan. O, tayo na pun doon na pati, presensya at tawtek. Pag isa katamaruan na pati ito aming watab, Oy nang indoling ka nga sa sikarakana pati utan kaysa gito katipuin na to at ministry kay daw si tuwan awan niya na ba si bisya o si katamarwa pakanuan titay titira na ba yung titay yari ito tuko iraburabot na kya ka punaro na pa na ba pari punaro may tako ba tibita kya tutan ngin tutan irabati presence na tayo kay o ilang ko kuha, ay kangay, patiruruayin kay. Ngay, yapon tangin ngay, tibitagi, kamarawi sa bahay. Ngay ni ngay, tirurungayin kay, ay, o inuri na nuya, tiruruay, karapati presence. Pangay lang kay, yung wali naging kay, ratay. Sisikong kay ni kangay, siya ko nantay. Nayo, sinakabi niya, ibukin, tiruru, inaro. Ay, tako paano nang kukurin ka na? Naroon na itabi-tabi kaya ibubusi pa. Ang kuhay sa akin na nawa, bataw yun nawa. Awa na po ni kangay, ipon ko, bataw po yung siroye, tipi ko, matimuyo ko. Eta akin na naman tipi resistensya. Ina siya, ina po po nga. Tipi ko. Siya kinano na po kung nakaraw ko niya yung kuya ko resistensya. Ibukin tamaan na yun nawa, siya akin. Ma, ekabinya kin ako yun. Poko na kasya titabi. Pare kiribas, irinay ko. Ay kangay, tibuhay, tiyan matayari hindi kayo pati presensya. O kayari-yari ka pati presensya. O kayari ka pa niya kura-kura bugin kiribas. Awan, inanon taman niya ano, at iridik. Yahita ko sa bahay pa, nakakatungapay ka, nasiray kay. Payo, si Purikia, si Koroya, ibukia. Paya uridik kaya ratay, ngay, tatayang kay, ini ka pa niya ngay kay, awuridik.
Ma aika atanang kay nuwaira ke e apa ke yetai awabia pusimaya ke metunu wandidiki o si wo te tem perangin tau ai pun ko waira kati kang ai pun na ke te man noi si chokora ita ko boy ta tara bati ne no irangin daro ante pa ya ki ta buki buki e tangira e na siki o ina veni roi te baile ai ta ko bai o se ki ka veni puakan te baile ma ni koana o ka ta maron sa baile tono ki ra muai te kinna tiri tan te kai tara kanga ipundangin na no kawaki ma ore nagi te kinna pa ina no kawaki bare pun nano na ma te pete kinna pa ta kupa nki mo ni na ma ta kiripas oi vini ro inte to ai mo ta buai e ta kupa vini ro sa bare te o ta buai pandakarawan ko ka na yung tiritan te kai tara pa yaki vini ro e mengongo kiripas ay kangani mengongo awayu ay no ngoro kiripas pa ayu punta e kura ta kura tua mengo ta buai ti sababa si tenua te tai tiniakin te presensi Tera karawa kin tengah ruwa bubua. Wani buita pun disabai. Tera karawa. Wani kan itu mengongo. Pai ta ku te tirita te kai tara. Pereng ni mere hoi gide bat. E punnak. Anna karawa ni katere. Ngesi moani na mata. Dengar ruwa bubua isi bui merwaiwa. Aramuan si minister. Hesibu, angke saya ina mata, yer kira pa anamuani perestens kiribas. Inanan teman ayaw tiridik, mendengar wabuwa sibuy merwaiwa, ni karoko atengar wabuwa wani buy mawawa. Ito ay ni pitak yere natay, si tenua tetay. Hindi kawawan tayo sa baile, at ako tirita pa yaki mangongo. Kiribas, mengongo, ang yes katayang kayo kuya. Taka wantay, tengaru abubuwa ni kuya wawa, na kung tengaru abubuwa ni kuya tenuwa. Si wawa tinilig, pa kapakati ako sintig, aramoni perestensya. Tirabu kina, ya po ni kamata atagin, mana ay atag, iya ka wala kaya. Awan, temuwantay, ay taka wantay. Taka tenuwantay. Tengaru abubuwa ni kuya tenuwa, na kung tengaru abubuwa ni kuya isuwa. Tirayan te heri umina. Emangongo kinibes, emangongo. Kayu waka kiti tua Maungatabu. Nakia wutakin na kunta mania tayo pa nakarawa kidoy. Naron niya iusang kay. Tira karok. E karakaki, tiyawan di tetenuan di diyan na kun tiyaw. Tira iri kinti tinta mania pa Maungatabu diyan sa bahay. Tsaka itaran sa dayan. Ya katanya ba na usara ka na kunti ka Boowi. Pay na ketak. Matira ka rawak. Jatay yari. Natungaran siya pa. Ito yung bubusi ko. Pay na ako kinibas. Aran na. Patrick Samaville. Anaruhi ito kahit tara. Kabrawur. Iya kan paling nanti ya sih, tadi kan dah, ibu yang utara. Terus ya itu kaitan nanti hari, untuk wari Rocha Bell. Angkia karena kita terus ya usahai deh, pai nak buat tetang ngayu, pai nak ketak, pai nongong lagi pasingkan. Ayo urak kira tuai Maungatabu, urak. Angkia nak buat kita nak untuk Boowi, aterai korok. E kana ko ki te bepai e ka ngai e tambu ki ro kon te ro ya yo pe buaka gero ko te ro ya yo ai ro kon te mere hi bonki a te ka beri buisi mena ri te ki na yera na
Are ia santa ki te wa petu. Ia no kun te mere. Angiro ko te mere a tuang. Ko ki ria ingo. Pangko e te kapene ni buaka ka noia. Ai ta ku te roi. Ta ia ka iro. Pa na te ibukin te kai tara. Ngero te roi ai o men te kai tamarak. A te rā ka rok. Ia nā ki repa nuria ki ranga no. Hoi nā ki ni ki butuak. Ai ka awara. Ai ron to te me tai e buaka ki ka. Ai ka awara. Ai te rā ka rok. Iki butuak ki nā ronon te. Te me te wāni ba. Ai tuanga ki te pares. Ka te roi ai o peta buak ki ndoko. E taku. Te presence pa e buaka. E prohibited immigrant. E nanona, e katabuaki to kondangana ioni kiribes. Ai anako. Ai te rairik, e araka. E auruaka ki te tua, e Maungatabu. Are, te niunga te tai. Ai auruaka ki, na kon aua te tai. Sabai. Na wono sabai nda iyo, ai sikira oira. Pasi wowa te tai. E aki karaka, e karaua roi, ni ka turua wowa te tai. Sabai. E rangana no ka awa ki wā. Ge awota ki te rongorongo na onte mane pene Maungatabu. Ai aka tāki ni kaya take ka ngaron te wai ia ka ngā kaya na tua Maungatabu. O ai pundi siroi karo ndari karo ia te presence. Nge ia ka nakua te o tāre. Ai awota te kei sai ona kon te ka Boowi. A wake te ka aitara. Si te tau tēkan si ngai. Ai e taku pa. Yes, ya. E sikiroi. Sabai. Awai yo ngai ai ringi no nuwe te wai ai sabai. Ai kara ora ni ka tere na kon tara watine ne no tapman. E ko ia ki busi. Ia ki busi me tamono na ko tamono. Na ia tapman ai ka tere na ko ia. Awa ka ngai ai ka ngankan. Awan. E are. Tiritan te ka aitara. Ina no ka. Nam ta ka ko taku ba. Aki te wai ai ki oni ki pes. Nara tua Maungatabu ka ia te wai ai ki. Awan. Koponoria. Te moni presence. Na iara ko kama tu matam. Ai iara ko ko puntu pia kana tua ki bas. Ha ko na tete ko na ni punta bota ko na ya ki urua tuan ki bas pata ko te kabo. Ko ga irua. Aki te court case, aki te judgment sino pa para ni bua. Pasi ngwe a ko te te kabo ui. Awa kia kai taram. Sabai, awai o roi bukin te pe e ko roaki. Kata maruan na ratua. E Maungatabu. Puntau ka andari nga. Pati presensya rin. Inaro ko imuin te tayo iyo. Ipon na ki ko na. Ipon ko awa. Ipon na ki ko na. Ngurwa te tua Maungatabu. Nga na pas. Sabari. Tiritan te pa te kaitara. Ita ko ba. E kāna waki anatai te presence. Sabai. E rang kairua. E reira ki puaka. Pa es au anatai. Ntiririki. Me tenunga te tai. Nanuna. Te pui na woa tiririki. Aki a kāna wana. Tai kamina ia te wota nāmata. Aki a kāna wana. E si pitaki are aua. Na kon onoua. Ai te kin kan kana bo takaki. Ai te roi te vina woa. Kiribas. Aki a urua kan namriti ki ar ko moani puri ki ar ko moani koroia. E te vina woa anauna. Aki a. E si bitaki. Pa. Tenunga te tai. E ka ore re ki na kon woa. E aki karakaki na kon naua. Naron re sang ko ni koroa ki ni karakaki. Naron re itakin. Awan. Itara isabai. Ko aki yang mo kiribas. Punto ko. Ko punna ki yang mo kiribas. Na ko puni yang mo iko. Sabai ko teka kantarai. O ko puni yang mo iko. Ko kawara. Ko kaw. Ti sabai. Ko aki to kintete. Sina yang mo kiribas. E pun ko. Ai pun no rai kiribas. Papuntukin amtai ti sabai ni presence.
polisi tinunga te tai. O tira ko koroi, ko karaka ki ko. Ko karaka. Ang iya mga kaniketa kinanuban na usi ko na konti ka Boowi. Tira ko koroi. Ko kana ko auroya. Ay kawar. Ako kana ko te tak. Pari makam tisibika. Ako tak a prohibited immigrant. O tira nga ila sino nga iya ay tira iya kon. Ita ko hi ni ka nga kaya ka tayo. Iba bang. Yes ko ngo ay matatan te tayo yo sa pride. On nakaraw ni kamtian ako ni kilibes. Pa ayo. Ilangin na ka okay. Pa siya ki ibukin kilibes. Di kira ni kilibes. Ma ibukin. Apo ni ngay. Away ko ay ikataya ni buusin na kontiyaw sti sa pride. Pa ibukin di kira ni kilibes. Pa nakapakakyan na tayo titaw-tayo. Sabi titaw-tayo kayo. Titaw-tayo ka, kayo, ni nga po nga, ni nga. Ani raw ko. Sabay. Itayakin na na ba tirita ito? Si Karine yaray kaway. Ay kay. Ngay to ate man na yagi Karine ya. Tawan tayo ni kaya, sipun na rin siya. Ay ko. Yaray kaway, iska ko wa, yay. Ay ikaw ay nung tiyaw siya. Masabay. Mangkanaya ko wa na tayo ka tirita. O ngayon ito sinangaki, kakakarunguwa. Kaya po nori ang tuwan ako. May miriyan ako. O rin ngayon, sabon sa taka-taka na. O kayeng pare ka nga, ay po, kuya ka nga ko umani. Ngayon, tao yay kakarunguwa. Kaya po nukuwan. Kaya rin niya itarabati niya yung panititaka-taka ka nga na, ay kay. Sabay, kaya po tinukunuwan. Apo ni ko sinakoy na. Kung pa rin ko sinakoy na, sibaran na sila ko. O siya ta, siya rama to kira sabay. Siya tato kira. Sila ko, aska din niya. E kaan na rin ako sinapuparaki na tanong. Puno ko. Kung si punang kanina, may yan ako watapi, ngay teman na. Ay punaki ko na ni kanina, ay punaki. Ang kanata ay ko na, ABS, o namakin, ABS. Kanata buwi na, ay kaya koroy, ay ko rin kangay. Taunuwa, ay roy. May yayaw, ay buwak. Ay napakara, ay raka. Ay punrak. Yari, tirita, siya yung nanong kilom. Kuwari niya inira ko at tuwang ira. Pantawaki, o sinagyan ni karawayo. Ayan tayo, kung ano tuwang ira. Siya po ni kaya ako nga ko po, kumarin nga uyay ako. Kakwa katiro ko na kuwa ka nga itirang ko, ako karawan day day nira. Kung tuwang ira pa nakangay tawak, inakangay tawak. Sabay, ngayak iniriri ka, isi ka kaunta ka nga ikay. O kaya sisikay. Ang ko bubuwa ka mawis, hamari ngayon. Iyagi ko na ngayon kay, tarita kay tara. Korean ka ngay, papunta yung ako na ka, iyagi ko na. Payagi din yung kain tarawatin na, pandan ako may kay, hindi. Ina ko may kay, panawat pa na ang tarawatin na, ikaya tatipay, po. Mga natipay rin po nis sa pahid, awayo katikian taningaw. Kana is, tayo kumaya, kutabuak, ako narakayay. Pakana po nis, kapi niya. Mga nakangay, itari po awat yung tanan. Kaya, kataya kesa. Paya nakangani binit, boy, ay po awa. Kesa. Ay ariyan sa pahid, anya katikian taningaw. O ang Maneaba kan sipuni pa rin teka-teka. Ngayon kakain sa tao, teka kan sa teka-teka. Sipunay ko na, sipuni katukan nila. Pupuni niya inira sa tayo. Mangay ka nga ko, yakan ta ko ba, tayo ka, tayo ko iya pa to, sinang ngere, sinang agita tete. Kito sinang karinia. Ayak nga, iya pulis, yaragin si pana ko. Ngayon, si karinia na ba? Tayo ka sa bari. Kangay ta ko ba, akira na inaw ko wayo. Ay ta ko wayo, Roy. Kuwan dinero. Ang ano to, kung ako may dari kila ba to, kusin ako. Sika para po rin ako yung, kanato, kumataw niya naratek. Mare, mo po tayo na para sipunin kagyo, ayaw Maneaba ka, imatang. Kaya ayaw Maneaba, yan na. Yase ko na anong utak, katain, aw Maneaba, yayta, kita ay tinalikay, nakumay, ipunagi ko na. Aw nga ni, puntabu. Ya ko na nabanunguta na ba namin tumantaw? Nakumay. Isi ko na nuguta ka din ito. May ipo na ko na nanang ito. Itataro mo tayo. Punti aki sa bali.
Ia ia rau sina ke kiak. Mangkana ya po taina. Ai na pun ina kaum te kaki. Iare ia mangko keri ngana ko punti te buru. Ngai na punti te buru. Ngana ko am te te. Ngai na pun nam te te. Awan era busi. Sabai eta ku te tiritana pa te tua Maungatabu. Siriai ni kairaki i rouna. E ka ngai tina da sina kairaki i roun aratua e Maungatabu. Kan ye sika warere kia. Te rai ko rawaki. Nke e moni na mata ki dipa sini karo ko te taiari. Te ngarua buai rau. Katawai panna puni karo roi ni kam tem te roi na koni ki dipa. Te ngarua bubua wani bui ma wanu. Sika ira ki naratua e Maungatabu. Ia ita kusia pari pukuri yang tete. Ako nata te pea ko te kinna. Ia ki rei nei me kaum tapa am te ka ko tak. Ko pun mantai ye. Ngai akinai ka intervati ne no ko kinai speak. Ko ki bo un ka tiu. Me tai ko speak I bo un ka tiu. Mera wata ka tiu mai. I bo rei ye. Ko I karabari bo ko. Sabai akan dai ka te kini tiritan te kaitar. Sabai no kira. Ti seti ya karine kia to seti ma menos. Ana pun katuru na ba pa katuru ngai na katuru ana. Hai siga ngai. Korana. Au ke ia ki. Ati takakaro. Pai wam tak. Onente tua Maungatabu saki te pai takakaro. Engke ngai angkoe kono yan irana ko to be kai ngai ya ki to be kai I wo sana ko kai ai ka vene ai ka vene ba te ko ri kana bu smaya tera ko roi ndai kan ko I ka ba ko ba ko te tua Maungatabu ko mangata ko ba iri janu na te vota na mata ena sabar naman ko kiri ko puni ko roi pa puni men te peisi te uwana na kon tokina apere na tai yakani kiri pes ko puni ko roi te makoro te bubu wa pinau e tai yakiri pes ko puni ko roi ko ngare pare ko na ta bukina ye bukina ke kanga ko kadinna ya ke tai ya pa ya tai ya ti tarawati ne no bunda ke tai ti tarawati ne no mangana ko to ko pa ya tai ya kai to ngai na ngai ya kia tai kali baka ni kapara-para ikabe na ko kunan panabusi ika tawo te ako bali na pun buwan tawo buto ana pun busi panere ni buwan tawo buto ni kai siya kia temon ai te sati kapara si ade ngayan mi urusari ngane ko di terana nang kapara ma nepsi ko ko rari ai to si ruwa wari ke minis ke kiro men te ya yang anu di yang ameno yang anare yang kasuru am meroro yang am bir korap etaki na kinte meroro yang ina puni kain ti tirayo pakangai ngane pa si te tuayo awata ku pa nanga papaki ana dei te presidency amang kane ko ye pure nan pa te tua ya pas eta buat kian sekina no pa puni ka pa kina ban nakya ka ya nang ka ngai te ta nakaturu pa kaya na mo man te tayari sabari pa puni siane punane ka karawan te tua ya ke te mangai itu ang payak nakatukahan ni papun makan jeki jeki tipo kana pun karawan tarai panganeta ko pa ena pa ina man matiri diyan ko man ningai ina matani kadinya may yakiri pa na tuang ito ko rakay kay pangayan nakatira na ena mo na giman te tayari iwarangan ni sabay ye kana ko makan te presens ki jeki jeki tipo iya ye kiana dia pun si puna pun te presens mate cabinet makana ka ni kahangai te tai te sabay emo mangkai pa ye pure nani ibu ni kaya karoi meto ko ye pure na ilonga ya kaya pure pa te tua ya pa te tua
tirana ako na tagin na tsaka ito to tsaka ti ay pun tagin na di antay ari ti kapan iyo kora at aram katuhan parang karoroma arang teroroma ako ni kilibas ay pun kakay yakit pa yan ri kiyay pakan ibitakin ako nan yato yapo ina akyan sabay nakarang kabesi ako ite pa ang kwatwa ngay ba kabesi ay pun ako no ilang karin ako nakare na nga arang maruruay ka hapon dia ini kaya takiyontes pa ay pun maruru ni kamabu pa ni pun ako sa bay kana ko raw kayo o inanangin tamaro pa ina pun siya roy ay tawak ina pun pupong roy pa ni kapen ibukin na para kilibas away pun ko iramen ano siya ki ibukin tatay yo to ka ngaya iko yara nari ka ngay te kono wali di ka ngay yataka mapun ko mapun tagi tataka ka ko kay e bon ko siya pun tete meto ko may kabin nanor ngay pun ka ngay to nga ngay to ngay teman ngay nga ka ngay nang ito kitay ay si ka ngay ika nga ngay kay tarawati ni ano kam na ko kay kam na okay ay taka ada kana ko kani ko kay ya kukuri na pe ngana ko kay kukuri na pe titaka ka ay kiti gya wi ka ay bunung makurin tataw ta ka sabay aki titaka kayo e panitiri ki ponori nai siwa kay yeri ka batiseti au taka ka de montay ngana kay nang bugi ka taro ti ka ngay awan oy nubukin pa na baba gidi kinabawtay nangin nga kura-kuraw apon kura-kuraw na kuntarawa adita ko baya kanika bunga na kura-kuraw sabay yakabara buya tawtawan ng kawari kaya ay tay ano kurang kuray sabay yagi pa dito pa ilang kan ikarawin dabunin kay siyakin tero na pun isibebe ay na isyakin tangay na ngayon yapon nung okilibas ay tako pa iranari meruruakin na te presensi ya suwa iwan ako ni kilibas te kari rin ako ni kilibas tayo o kopin biya taraya ayo yagi karawa kita kinapasinaira may ako ni karawa ipuni bukimi ayo ay karawi may siyakin nanu may ako ni karawa ibukimi may siyak ibukin ta kanawan na utay siyak kanaya ko ito ay nako bayron si te presensi titakan nanawta kay sabal yabusi tabakan awonon tibira akana makuruwa yabusi ay dia nakima anatangira atwara mantamaka ay ramanek nanato ba sinana nasina ani maria ay yabusi tabakan awbira koraba sabal koraba di sati kornek ko ikaraw dia ngani di ge me ari kota wa kan ba naurim te ai te verses ye yam meror okay ai angai esen worde esa ekor titrana Wood Minis. Ay, nano di Wood Minis te lidan ta kaidar. Iyan po na bota. Ora ba speaker si wowa. Isigan keta o meroro are manevi te sa te yakarinek are ito ko ba itekin na ba anari ay nungong na teka aray kaway na nun tumanipin Maungatabu au teka pasinere inkarine aray kaway payara wata temeroron kami tauningan ako aray kaway aris kakarine ana au teka ay ina po si benak bibisa taka wowa ito ko ba ire niya tante inang karaw teka yaki ire niya tante pa si kakatangay na yaw kwaw ay si kan kami atataan Kurap jilidan ta kaidar
yasan rari yasan mumati tokos naron nare debigeti setia karine kari anono no on debira anang kana ko tokos no ni no yana pakia abusmaya ya ke kayen o akiaki ke kaisaki aki abusmaya o akiaki ano koya akia busmai angani naron nare yana miswa ada yasan korotitai nang kamasirawa teo singkai ni kanoko ti tiawa te buina on tenga mo ngaya masirawa teos